Dah sedang nak deh. Nunuk menang on stream nak. Kampak on stream nuru. Kah, wala bay. Tolong nak stream dulu. Entah singi pancaran game itu saya kenal ban ya. Ada pembias squad lupa gigil membarin pine ke stream kalong kalong riang nah. Welcome brother, fast view bos. Oke, kita datang sang badeng nong rang. Fast light meroboh brother. Oke toh. Thank you bro. Fast light fast view. Am tas gil ceren. Tas gil mang gil batof panlek kai modus. Te jong tu gil nomor si. Sino pidon. Gil jong nomor si long diam. Mat gil jong tu kini gil jong kasih you tu itu te kim palap lebar panlek kai nama ba kita bun kam ki ong ngas panlek kai sibet. Te mentangan alek kaswa ke gil jong tu United Squad hot am dat tok senang ke room kias lah ada pam slam lah pam lah pro di senang room mentah ni W2K sok mau uni lah apa W2K am national room update national room bam alu yo kelumar sibet le klet book luol klet book M10 klet book kaspas syakan roy ngasih stream jenja songa halo bos daya ram kasu halo bahai bos kumnolong ya sangat kelan kipat long kumno pikalannya kumno bahai das ngin man kigil bataf pandai kai pisiaru lepa ki mambar jong pi bataf pandai kai medus kau lupa ki mambar jong pi bataf tamam deh pakin panel yo kuras bit di panel tem syar mo ong lupa mo jat mentah belak bun panel mo natip mi use panel re hendring ong lupa pat yo pia kau dik pilar panel mo kau dik fair mo nomor si United Squad la ready nam ola long ready nam United Squad halo shu jupunut saya nga up national room jupunut saya ni sel ada di membuk do not disturb lah shu up bet merasa kentah situ amten ru la wai saya jatuh amten la wai oke kerang ai bet tangsan kam kloy ke game dum-dam tak pernah room 2 menit telak pampur pamal at kayu bahai mentah kemit ai lek kayu bahai mentah kemit la wai komen stang ustab yang dai hello Meban Roy hello Meban Roy welcome to my stream komen shay tu mulai kai mentah lek shay given mi dor ni shay kam komen lek shay tu mulai kai mentah kijak ikan komen yang asalnya apa lagi perasa lai wai saulai iwe Ashwayangnya Ashwaya pi gil immortal gil yung pide ke immortal bos alle mo okay wait mo tama la wa shay la ja kitu ki shay ja kitu mut wan kai mentah ini mercy hi armau Malay armau je ayu anyway zenif nang ta nomor si sino don la wai kalibut
Kelut. Wah, lawan kini gil. Lawan yung Phoenix. Lawan yung Resport. Lawan Legend. Si pensilan gil ne badas phi he badas sengaja badas sengaja lagu. Badas sengaja ta lawai. Lawai sih itu nomor si lawai. Are yaar. Daya like ne ya ngap jar ne tip. Ni gue gigil pat. United Squad lawai. United Squad ono lawai. Ya bang training ne kidang ya bang halo ne ki bang ayu ne. Ngam tip syuk re. Tim United Squad. Kelewut gini gue gigil kira up ne ya pi. RM Export. Kan ni gigil legend sibet ya penlim lu itu ki. Penlim ki bro ki dan ni apa stream lawai le. Lengok le bak mel sibet. Lah wai tigil nomor tigil ni United Squad lah Shipun Slam nak P2 lah syuha training sak duk mana. Halo bos, halo. Tang ba komen jengah ke ulta pulta le. Lah wai pen slam nu bro sibet ni lawan. Nomor si good. Good job. Kelewut. Warna. Kelewut. He. Tu lawan. Yes. Lawan United Squad nya krit fast game. RMZ Esport BS United Squad. Krit kani kadikas kayuh kaf. Karau benengkang mah ini pek mana ban krit ni karau benengkang mana ban job. Mana ban mi na room. Mel penrunggil lah ngaros ya kegil juga lah full terus halo bos, halo Caroline Marwi, halo welcome to my stream. Alek Kashwaifi, oh my god, Alek Kashwaifi dus. Awet ada dep ni sak kegil juga belau orang di mah. Ya ni bro wang hiwit posting le lawan gitu kigil bataf. Was po bujai posting. Bos I gil ups. Ni gil ups kena. Halo bos, halo Demiyu, halo Elektro, oi ngalak kwa ayo Elektro lep no kecil gil no Elektro wan. Ngas ngo gil jung pi ba. Dat ha ne kumno ne manga Mikasa. Mikasa. Caroline Mauri. Okay, welcome to my stream sis. ML1 ML gil ngiru temak wan no dadap kana gil jong Elektro temak kerut bagi gil ni bajab. Ngakwa rung gil bat pi ML namar. Kapro phati ta kadau ni kenyo immortal ka gil jeng kampro re kanup ken bunduk ba meli hoi. Oke Elektro lep nu ka gil jong pi la lor di nem da dep gini nya fight no gil jong Elektro ngaseng gil jong hima kasih kas ku badat hadai. Tang ba. Oke mel thanks. Oke chalo abiang am. Amo yuk kini ku aspek lek ngang khampat bu spek rata kada kham yuk ngam abon spek sangut deh. Oke ta funuk tik legend Elektro ngasngu mara gigil yung pila. Kin sajon gigil up si pang pisyak nem gigil up sem syak gigil up. Gigil up ta kilim lu nang lut bro si stream jang mel si bet. Yang ane bro ya pi ne bro min fi mudam na biang am. Rem dar biang am chalo. Kini gigil betap ha kini gigil jong RMZ Sport ba Elektro gigil jong RMZ Sport ki betap ha kini ru. Kini kiwe ngam tip datang ba nomor situ dah kai ba tang ba ngam tip kini kiwe te chalo start mah fast game fast match ngin page mana ban job ke game ke gil RM Sport ne ke gil RMZ Sport Sport ne ke gil jong United Squad pat sa gil jong kasih star ne ki ai tu ki par wan le kare wan sa kasih star si beli agai beli ki yang ana gil bos markoni pawa pikam online terus markoni pawa Markana pawa pikam online terus nak lalap online yang soong bang ngamo margoni pawa namar ba kila komplain pula yang ba beli YouTube hana kim online pikik yang ngibat pikik kadang kum kata pi ba margoni pawa tak kadang ngaman sire sa komplain yang ale yang ML lidar le silang le tak kadang ngahaban kik ki ba offline terus ngi le kai no pi wale kai soong biang ngama markani markwa dak lap online bahas soong biang ngama bas YouTube MLT ki sama alma pai SK kai TV kable sibun broi piru kasang junga problem demi kasang problem la ngala online kumtas ngite namar layo bendel restart ya penmah markoni ta
dan belak kena yu biangsa ngan sak penrung gildeng semua wat lek kai giljong United Squad dos utang nomor 5 maru bam lut sikit bro si squad dos penlek mentan itu nih kita menin ya ki bam nen ke itu 1v1 1v1 entah sini mau open dah dos entah sini open guild challenge guild PML lek kai kena guild jongate banup te lek kai kena ken tak kawai ru sakoi tang edi maruin lek kai la dan lang ya dan lang kai tang ni marui bam si squad terus lawai tang nomor 3 bam si squad terus lawai atat oh my god Phoenix dan ni Phoenix te dus Phoenix te mat lek kai re ya ngala ai keteng menta Indian Army le bos pen mas dan nomor ni bro ngi tam len tapi lap online bahasa ang ngan sa pen la jakai tim la jakai dan itu bala offline yang and resmi ngan kick na gil mah te kitu ba online offline resmi ngan kick na gil te kitu ki ba lalap yang online kitu ba hagil jonga ngan sa ban rong yang hagil mah ba kini kwa ka dora kan mel kan ni sanrau bro sanrau be ka gil salan mah ngan ma ada hadu nyaw ndriu ayah squad ngiru mo ada kenduk ki gil ki ba kham tof ki ba kham ngada dan ki gil ke bat champion lawan ki gil ke belakang toh kham ngan ai nyaw rau sisin ka kham smooth tenat oke Phoenix ni len shu ai be da password bos kan gil silan kan ai password kedua kan best tenula kan ki gil silan te betul bro kan ya oke bos tang ngala yo bahaban online biang namar la sim cuti te op la sim cuti bro oke bro balik kai RMZ Sport ni Elektro PIM lah kai gini jong RMZ Sport kat bah penrunggil yang ngaru mel ngate arajar baik ka glory oke amertal toh kamu adalah jika yang tarang don te san ngut tarang bos pak ya Golden Board gaming saya kwa igin jong Golden Board gaming kimuan terkait dengan pak no pen hak haikur ayani pa IP channel dok no atik Instagram ni salah reply lah lap yang lupa gambar channel dok hap on bar fatemo ngakam long pa kanet hap on serbar hap off hap on serbar kemudian seduk siapa you telek siapa Indonesia telek rekam on serbar on serbar dan India salah pengelur oh pro hal lagi gil jenis tang nomor si merwe tu lah uni klub bet tang nomor si merwe pat ni let sa ajiro le tang nomor si merwe bet klub tang ketin Golden Board te beli gemta Golden Board chapri pa beli ki ang ta dus chana not bani ngam tiap re ngate ngam yo re ban nek kai pa stream ubas nama ngadon banganup hagim tang baharial te nong ya dari te wale kai mor kani wale kai lele ngap bunga singa te dan mor kani nomor ba harial dan mor kani hagi 4 dan kini ki legend what you ong kita bro ka best ha ke Golden Board dep ikannya I know saya ni mo dep kanin I syagil jong elektro long diam dalam damaat pidan dam friend be nga syanang do dep elektro an sa jong syanang do pet komen nga temo immortal ai yang ngabot was hagrong immortal awai jong halo kemen immortal cenderung dia no yang ngal araja kudri do ha kenga ong pite immortal dala like jakangan saken rumah aku ini mesti beri ba kobar baik hana jong sini nanti squad Rete dot connection nang do I know sayang hobos oke bintana oke tah don pakur tu alpha oke tah tas request nga punya harum dadat jong daman re jong nampak wan regil jong elektro te 15 jong promotion dak away temo kanu kata tak aja ni nomor si te lah wah itu ni hidup mendem ya fight le mat le kai dislike your gameplay like hakar nomor si oh my god tak aja le kai tu bhai nga ong P4 follow back te temo insta li up jajai se immortal ngan sa follow back wajuk slide nam ta follow jong ngam sa follow back we pc wajuk slide wat top bos daki gil jong selang shan lang do ai sayang apa bos wat top tik no bestana lona bestana lona ta halo bos halo tu zak tu zak ini no itu baru kinang bang keren udah dobor club keren club Mumta sedus dan nakajong jing ngawat kai kata te nga ya mas po yung mayo individual kill bos na ngam yo sure ban live stream tang ba man tate ngam la biang ban hadal miss your boys le bos mar kini kwa ligan nga wale kai ta kada ngar benut ban ni
Mengantik gili umar kelima rupa tang baca kat offline te ngah ban ke ban kik. Oh la nomor sin al kedus ngah. Lai nomor si te kini kiwi te thai lai dak lain vet. Lai dak lain vet kembali kembali in ang kagil drifter oke tah. Em dah flow back dengan ong lupa ken dalam mood challenge gil. Oh, oke tah. Halo bro ni suka bar wan sok kemau ni suka bar salah. Halo bro, halo MTK Gurki genur bej yang ngah hagi ru. Kaju dah runggil ru, kaju dah komen stream ru, kaju utai man le. Ni sen ai ngayo musna. Pelacakar tele musnam hagil le no kanyum musnam ngan sak sabayo musnam ru dalam cakar hagil. Kane kade kay ni VS kasih start kasih star kampat ni tele pat lapan kai ka big fan wan ling dot hang mo bak wai wan. Unat berni panai he mantaru umla re yang usah le kai kelumar tip ke het jong u kalong kumno tip save ta fake red number try ta good li bos ngas mutu hi namar don hadiki ambos hap ko ngu kapten le kedai kata mutu biang merkeni good job bro. Terkadang ngaruh ngas ngan harial don merkedi ha game tak don kini legend terkadang ML saat le yo player ML saat la yo player oke jadi kene one gil jong elektroma lep gil jong terus sak gil jong shan le gil jong shan sak gil jong best dan nulung dok best na lani ini nah wai la lim lut le kini ni hawan pelim le ai elektro hawan pelim pi gil jong gini ki RMZ spot rated dos rated melong yamar rebet kiwei 1v2 zenek 1v2 bro ai challenge ngabat gil ki 1v2 1v3 ne 1v4 ai musnam kop yang salah ki gil dale sakadan noru haki up gil te dead match kadai bang HE hak kai TV ni gil ngapat la klet mau gil yang pi mortal kenom tu ML mangapa li nong rum ini belum gil ngadai oh gila ya kombak kini sigin magi Ari ai keteng de Maggie te la klan ba bos hoi la klan ba tip top ba tang bang ngarang ibang gameplay jong nomor si nama ba nadu mene mori be kombak le ni bro ai mori be gil ngate dat li boy gil jong pi dat li boy oke to dat li boy dai oke to makan mamo immortal mo sa pangai start post teng tu le lawan gil betof bit mon lek kai la wai ki bang pule message ngade ge oh big fan ni ka wai wan to mau kenjar bas lek kai tamor wai ka dai ba ni ro hai achalan bat gil ni ki wan di seperti ga ni headshot on ki ya rapi ba au dah kai hal lek kai uni nomor si kan oh my god you gameplay like hacker bro yo gameplay like hacker gil up legendary hoy kan mau tu bang ya keren kisin sa pangki panel ban bil hoy ni tambah melalui ai beli la syak krut aki gil jong yo oke to wana elektro hak syak krut aki gil jong RMZ Esport gitu wana sagil jong elektro la pan ma lama ki gil jong RMZ Esport lawan sagil jong elektro request nga bajan forum elektro request nga bajan forum bro request nga bajan forum elektro oke selamat elektro giljong elektro deh terima kasih wat lek kai wan giljong terima kasih la lim sibet giljong Phoenix giljong ni ubah RMZ Esport Opri Flash TB elektro udi dan TB elektro sudah kini giljong terima kasih kin pertem no ya giljong RMZ Esport la nem tang bang ade ngap habos tulidar jong ka sok kemau di sana udah di sana amakur ki dang le biar mentah tah te kampan te kloyo ki pidu le kai sibet ndai te spek spek lawyer spek lawyer uni lama gil jong ni sibet te usian adila Syaban usian adila Syaban ap syufun no hai syufun to amo nga pelali ka Pak John Gil nga Marsin free game nama la don lupa bat ke Gil pin tak kadang ong pat kadai hi ban kick yang nama ngaklem free game hare hot ke namar ba ngayo complain ki game membar ki ong ani pe YouTube kuno pim
kumno phim kik ana yakiwe yangi berpikir nagil kadang kum kata pi tak kadang biang em apa biang nak kumno biang biang nem wan gil hima kasi gil am sport lawai biang em ayam aljantia gil bamel amo kaban kai pade re ban sisa kaban tang ban penkemennya dan bor ha chal oke tah biang chalo start let's go lawan iki gil hima kasi film na gil jong RMZ Esport lawan em gil hima kasi ban film ya ger ya ke gil RMZ Esport Free Fire India is Shave elektro kau apa gameplay jong elektro kau apa game ya gameplay jong elektro boyan boyan ai kateng belum tu unik deh em boyan ai kateng belum tu lak le dan bor le klau hale keben dan lah kejang mah kejing sutu hot ke dai hiban kumpin nama reklem yo game har ke hot ke oke teng apa inspect gameplay ngan komen suai ke gameplay jong kini TV elektro kini gil terima kasih bagi gil jong RMZ Esport how bro fell after seeing that Temo Come on bro. Oh, biar gameplay lah akar elektro. Oh, भाई साहब. Wale kai. Gil Stang Marway sono bos. Sono bos boy lawai. Bos boy Marway yang tu tengam tidang lai try ban sila ban tu one hit. double takedown. So smell lah ni okay flash wale kai gil jom terima kasih dos. Wale kai am Because boyan yes bro ngalak klet le tak kena bion tang bang kemau teng jang bion oke plus 99 kana work namar dan bor bahasa tri tak kena isi ha tang baka gil hima kasih reng ngatkain tasni dan na malak pelili gil jong hima kasih dan malak pelili gil jong hima kasih tasni dan balak pandai gil jong hima kasih ngata dapat jong ngata dus ni lah stem lah kuat dalam video gil jong hima kasih kenjar bos nuk plat tigil nombar tak ada orang tim ne kat dak pro le bos hello kegil ni kegil ki raisa tak tahu ngali ngadan stream kita kadang ngano mak ada ban khot liar le bos ke ngaru de nagil hima kasih TV Lenok. Lenok is legend. Lenok is legend. Nadine bro. Oh nice. Wow. Heh. Lawai. Tang bagi giljong ini ru batof teh. Giljong Phoenix batof teh dos. Giljong ini ru batof. Headshot. Dan sawan na giljong aap sih. Giljong aap. Giljong pat lah giljong. Giljong itu hap kot liarang tu itu. Yan kan yang kot. Ngam ne mut kol le result tambah menut le kol yo bukan dan hoi pa chapri ha tu dan bor sa sarong tu itu ngali dan bor he ju pat tem ni kum ni bar du ma Richard ni sam tiang ngadai nagil hima kasih pegil anti color ini Stang Marway ini bro. Ni Stang Marway dos nga. Come on, kombak 1v2. Kombak bro, kombak. Lah cila angtu kombak tu dos. La iro ye pi, la iro kena. La shot damage bro ubah ini. Ni jom terima kasih te dabun kam kena ro ngasuk deh. Okey tak. Wedi don sino Wedi. Shan. Halo. Nam kadai pau dan bor hap tim si pula. Ta bisa te elektro kabon gua kamon uligan. Kombak nak kini ke Giljong Phoenix bos buat Giljong RMZ Esport ni jadi pengombak terus. Ni ngan pe Phoenix ngas ngau legend ha te Phoenix. Halo bos, halo. Shu ada ke Giljong ni pamel. Long ni lista amor dengan asal Giljong Shan mo de kono mo Giljong Shan.
Giljong Ishan oi Ishan ikur pi la dam dam pinang slam dam pe pi ka pali jong pi la sibet Arvin Arbi ni ling do ML I not suaya gil ni mo ada kena imerta apa suan aswa gil jong pi ke imerta tidak itu as ajong pi bos I gil nga sibet sa mo oke sibet lagi wan gil ba ta fakta pandai kai shisha ya udah bos ngejobo man perni keteng haniru I try ke gil up bos. Gil up, ani gil up maren, ada gil up. Ani I gil up terlong re bos. Hi stream bro away sebet. Sap pap khot shan ya, bos. Em khot shan ya tu we la kur bau attention. Ya pilih ke ngahap. Ya pilih ya ya gil up le ngahap. Double takedown. Goy. Ya gil up dem lak pendim re. Ya gil up tem dem lak pendim re we. Jenjar le I gil up le. Long kum ya gil jong tu kita kiwai mensual ya balak pandai ni gil up lah Syaban ulidar lah Syaban gil up gil lidar rai piru isi ne den bot sepri yang den bot yang ampe hire tang sulat hi nama den kam spot ke matin dak like bak no jong den bot isi ru ka like hap like para kasih te jan rem gil up ha ulijen ni bos wat thong mo jong bis Bestinola le Syaban re la la Syaban re la la tanggil ni lah penting gil up ni tu buat saya kau gil up ni malah re buat isi bahai ngai ikan dah kena gig kaman baik ai ke gil respect bos ke gil respect bos gil respect ama ni kena saya kini mah am dengan pek saya kini belakai Phoenix am dengan pek saya kini belakai am ngal kham itna ban pek than kini belakai apel kam men pi tang ba shu pek yang mana don ayu la kombak jeng dong RMZ Sport nice bro nice kombak lam kumta tem long hap kombak baik lam kombak tedus mlong re tang ba gil jong Phoenix ru bala jen sudah tedus ni ban la pendin gil jong makasih tidak ada ke gil bataf la balak bantu ni gil dah makasih am nak dekat gil batah ha. Bisa kan dia pasal kaya. Gil makasih ke batah wat pendem kan sawan. Wat pendem kan sawan. Kena pendem kan sawan ta. Tekan sawan segil wat pendem kawan ngatrai ni tip dang lai wat pendem gil jong makasih. Ni pen ma bos pen ada password ni kum em kan ni ka di ka ayu ka gil chalente chalang thobru. Sisa kan la re yang ni. Ashra ikiway kur dep ka raw kani next pa mo please to hakaraw jong pihap ay no ay itu EA bistona bos bisteno na ni itu bistona na bistena pidan friend yang bisteno no lah pidan friend yang bro pidan friend yang hoy yang pidan friend yang ay bad gil up lah ani gil up ma ay oi pa khlo tang ki member lajong da don ba pendem yang gil lajong saong hakka tutuma ban tampak wan jinga seng da hoi ya oke ai bet gil em ngam don tak prank lo itu aji ngam tu em pa bos ngan ditra are ban ne dia satang da ki khot ngan ne ka oke namar kilaklet tre jing wai te tak ada mo wat pendem dang rem menin zuru ke ma kasih em shan wat sing mo sibet la da ki wat sing mo marba stream em di melak peli nak ayah em macam jatuh kira tengok tenele dah tunjuk nak kasih dah pin saya pat nak masuk dah ngalak macam sepenjok ini utang hello hamai ini NPG hello ha uno wow elektro pro legend elektro tu romansing ai keteng la friend tu ID jonga bos naik pin ada password nak em kan gil challenge ngam password ai chalang bro kan gil challenge Kemana terus kawan bro ani ban pendim ya gil terima kasih tedus lah dei kewe ke gil batah fahang no bro remat pendam ha terima kasih nanti tit lah katit kan wan tit lah katit ko pendam kamuan tit lah katit kan wan oke toh terima kasih lah katit kawan pendam kan keju ke gil tadi keju stream member bam sudah wat pendam tak ai lang gil botek scroll lang ma bos oke cerang tu bro tak ma syangin pendam syang belan ma bos mau bye itu dedep jong Bestenola kata gil jong itu aja immortal aja deh ini UNTG lah wanat ngok
bahwa depannya nga ông comment được mình hỏi mà ai sai ni shooting down apa shooting down mah na saya jong best tenala em karau balai deh jong best tenala deh hỏi na saya immortal deh karau balai jong mar jong tu game lek kare tadi karau balai jong best tenala deh to ke dawar ni de immortal so bil best tenala to ya up isya wat you ya domer tama kablor strip up kadang kanut luak dong kampat long kadang kablor strip up asal yang ngiru bulang mo oke amo kagil jong ki shooting guys shooting down deh sibil ikan wan gigil batof ngala ada itu ada thok thamil kada shooting ka ai tidak ketit up ngan ai kin tidak ketit up mewan ngan ai tidak gigil jong tidak ketit up ngan asai mar kani makasih kadang lek kai menta dengan ai ketit ketit up gitu kan memat sah kini lai teli sau tadi game lah dan malah pelem teh haban ke gil jong tidak ketit beli bos gil ki pak dek kai gil jong ate penjara dah ngambil full lupa gambaran penjara melek kai gil jong Hi hello thay bos beli muta ML ini NTG pun nak panel tepai yang num ketuk ni sajero tapi anak jero tem sak kena panel head pelihat spas kat ate ibang rele kai wan em kan asai kini ki ang nak melek kasih jong elektro ngan pe sak do teli ke gil ke elektro perlim te temlak perlim sak gil tidak ketit te temo ni tip syuk sak gil jeno wan lawan perlim ngate ngam tip syuk re baik tak kait lah tu elektro udah dekat kena baik bos Aishwarya ngapa please ten ada friend uti pada friend ni immortal dulu lah wai tate ngar mula dan friend apa hai bos Aishwarya ya please ngar mula dan friend apa immortal sok mau toh milir immortal up dadap jong best tenolangan asa jong immortal tate kisiate ngar mula dan friend apa hai bos hello dadap Aishwarya oke toh ba bagi bun 14 ada export bos em kan di challenge bos yang ai kan pindah export dulu mungkin kan ada export up wan pindah kai menu sak 1v1 ya beli gini Phoenix bat bos dia offline gini dia ayo what happened nah ai romansi oke toh tadadap jong bis tenola ngan ai tagil jong immortal termasuk wat pendam pun ada friend dulu lanjut tusin toh apa immortal tuh sih jadi aisyah apa banyak lah kaji guys toh tang bapak hamsi mereka oke toh anak gilnya ama buyan gil pendam dan gil jong yuk mah gil tidak ketit gil jamuan apa ada gil jong immortal mah setang gil jong tidak ketit try ban film jong sini sak no la alim mana tu NTG kola la alim ni way Come on, elektro hele bam kill murmur hele. Wale kai bro. Your gameplay is very danger. Killer kituru hot. Killer guna le bas hak kita guna. Le bet kum dan bor ajan password tang ka gil ken kita bagian tang marwe kick no. Kata te ngesepek. Kata te ngam diri ngam style ni no kata te ngesepek na kana kata berkom ngata ngap simfana bu femis no. Ashfana ini bol kul le pilap mentah.พี่พังพี่องลับพังอมลับแต่กุรานนี่จันจาร์kita ngukur nama lap han ngukur nama lap te penbu peli ki we te kur ngan lek no ken kur biru te te biru pen kaki te la biru celo meseknya ampule arin karaim sejong ki tam kulim siru ni bahai te ta te lap takli wa mel tam kulim siru mlap Cita kegil Aisyah ini bu nembar lang ini tinggal oke toh air tinggal toh dengan sambut nembar lang ke kiri toh display dia tinggal dan nak kai je kan kilawan teh dah kilawan rungan lek no pi meneki ong palam lek kai terus kan lek no kan mentang labu peli kini kiwe dengan ni penyai tu ni pat jai tu karau dengan karau ngalak penbu ngalak bu pat dak ketin junga dan pat jai karau ngalak bu lupa terus kan lek no kan chan
Lột itu ông bên nè biết tên nó là nó thách để phi rồi phăng phi ông em phăng ông hỏi te keluar em mangaru nah keluar em kur mangaru kita em tungan delete friend oh tolak biang ta khot bat kegil sebenik em kegil sebenik kan sawan sibet up romansi amo romansi mah up kegil sebenik kan sawan sibet up nang tahu ini nobody and delete friends away ini master dawan nanti udah mungkin nang online nya nih kelas nggak offline nya nang ta romansi deh romansi buat immortal oke dedep romansi nuansa immortal he beli itu pak iPad nak oke pendiang apa kejong pilihan modus nrite jenjar manga terima kasih lah biang em lek kayu bro kan ni kai changil mah kan ni digil challenge mah oke lah biang ceko let's go kini digil jong drifter bat gil jong terima kasih why ngatai lek kini komen ta lek ulta abam dan Free Fire India is set in a Okay. virtual world and is not based on the real world. mana nak pedang kini ba kham tof mana kai ni ya uni digil jong nu oh makasih ni romansi ingin pet kai gimte jong romansi mah oh alang gil jong iru mo ap kamu la biang benam raj hello pensai hello welcome to my stream teng da phim pat yo ban lek kai pila ong kno ke hello ba mal on slam hoy do na dum na fi game la like game ml ko nup Hiru nup kung anak tua taruh ang ko nup tat la fake player lej effect player na gil jong drifter lej oh ini lej ni tama melak penlim dari gil jong yute melak penlim ni lead page First Doom. pak supro sele gil jong ini gi Double you takedown. supro sele gil jong terima kasih lah why si menit lah pendap si menit padan lah pendap lah why lah suler sele manga bakam top venom ID bro ID juga tuh ngelapin apa komen section ini bakal no nomor tak bro amo ada dep jong apsa jong pi mah ngan sampai kenal bias dep gitu ambilan yang sampai kenal jong pi mah nih giljong terima kasih pim pada melak pelim nih giljong terima kasih teh top lah lagi giljong terima kasih teh very ganja oke bos ini dah sakan mapat kan sakan mapat deh pim kan mapat deh jenjar deh mengaruh bro alang mah oke wait mah min ai pendap jalan mah dus Teddy oh gila kan ni saya terus lah why melong yamat lah gil jong terima kasih teh First Doom. super ori hurabet lah pet wala kigil ba kam tof ni balong gil ba kum ba mampat sulong man lek ka terus ni long yamat tang ini morway pet Double lah takedown. why pet Acing pro ni gil jong terima kasih Gmail benuk tamalung sok mau ML jantia mo nga isi batam ada online spas dalek kai room lek no kan immortal haba kadai ka gon set hajan tem la li urai keempat dia lek kai set dari nagil terima kasih urai yuta urai mo bro ni la shui pro selek gini la shui pro selek gil jong terima kasih ni piman ni gil bataf lain
Syai kai dengan Jiro, Syai kai ada Kawei. Kau tigil ni RMZ Esport kadang lim. Dia kan wan sa gil kasibet kan sawan ke gil til aktir ni temo wan gil bakam taf kam taf. Immortal. Sa request nga bajo po mo Immortal rated 2. Rated. Rated. Long temlong ya mare. Pej. Ajing pro gil ni pada mel MX Pali gil jong MX Pali gil you MX Pali. Send in sa invite mo mel ngan on pa game okay ta. First tune. Okay ta. Ngan sa invite ta. Ninyo le kai lanu ni bro jadi star. Ni amo ngan men tu ni bro ni nama ngadon pun tak kawai. Okay to dadap kani kegil dadap kani kegil sa lan apa Immortal. Kegil jong itu eren karu sama kan mau yang amo katuru kandon matalang. Wah, nomor sibit kan man gil jong dawan gil jong mewan bat sekawan gil jong legend gil jong kasih star kasih star gil mek santar gil mek santar oke toh pak ligi gil ni pak jo lang ML hoi mek santar soong gil jong mek santar soong kada P1 ban lek kai mek santar la rem asin bat terima kasih jong tia yon em jong tia amo bro shooting down ru hoi jong shooting down ru oke toh bang temo pro plat ni gil terima kasih telah pro mas dong ta syak penlim no so mel Teddy oh my god king pro ni 2 sniper pin lek kai 1v1 pas ni am 1v1 pas pin lek kai lagi lek kai saya 1v1 mo tak jan klet em eren karam shooting down ngam klet dah wan gil bakam tau handai te syak pam ka ta Jiro le dei manga pali pamel pali so mel go bro ngidang ya drop mo nai ong re bangiram ngidang ya drop ngidang dron mo nai ong re barem pak pet kai balik kai 1v1 opi kok balik kai 1v1 lah sala kai 1v1 mo tem tas ngin kan ai gil challenge telah sai balik kai 1v1 ni dos ni udah balak penlim ya gil jong terima kasih udah balak penlim gil jong terima kasih tangga gil jong tidak katit terhadap kiwan subet gil jong tidak ketit te mat wan gil jong tidak ketit tahap ai nyo rau le try Abdallah poden bor hun sanya okay tahap ab lidar saya ab lidar ten long sudah wan ki membar tetip sudah wan ki gil wan ki membar ba kumni kumtai long sudah mla menong ta ab lidar dit pilar lidar bakam tok deki bakam legend Double takedown. Ibang lek kai tu 7x nick ulek kai kibut tu mel hoi sibit kan wan sagil jong 7x nick hoi kigil jong 7x nick kan wan push teng ai mo kigil jong 7x nick kan wan push teng ai wan tur kan pang push teng ai te kan wan sagil bala full tam sweet kan uduna kan wan gil betak to ban lek kai kan tu bre mana ban bat champion tas ngitep yang mana melak pelim gil jong terima kasih nanti berani pat bro yuk lang kan bro hoi ngap sang ka bayar ban pen yuk mah halo bro halo riban kentiu halo welcome to my stream bro nih sis nih ini education is important gadron is gadrok senam no pek pendam ka dari Jiro le gil jong ini kiwe ni pek waju dah tempat long sulong yamat ber kini gil jong gil jong terima kasih nai pat wan lek kai nai pan lek kai kat no beje off stream mal off itu kat ar beje ini try buka dulu bitri ke phone mesti kadang 100% push di ana apa mal push di arah ana col dang push pi ngata dang push room ni oke pali MX hun chalo Stang marway tele me ni stang marway ni is me mo ai is itu tirong stau wei jadi ini yamri kan ai is ini bam is ni wai bam is dah ai is ni ya fight sini dia ya fight tu weri thong ni no ru
Uni mut bam is. Pergi kelai tu sebet. Oh, Ace. sana not ni pet na wan kigil bak kam top henrete. Syai dah kajiro le ran le. Temo ya tang sirau arau dang biang. Oke, immortal wano immortal. Immortal wano. Ni wan kigil bak kam top henrete do semlong re. Ni. Immortal wano. Halo bos dan bok gaming. Halo bro, halo dan bok gaming. Welcome to my stream. Bye. Welcome pura. Immortal. Alah wah immortal. Ja, saya itu immortal bye. Oh, immortal bro. Ni. Mid poi Leicester mestar temo lah are. Nuk kemang mengarah nan poi Leicester mestar. Hey, halo bos Real Banang. Halo, welcome to my stream Real Banang. Mina kini epek dah filming an kick modus wat sku era dah filming an kick kapali jong pi kalak de ban rem te wat sku era ngan kick ya pi mah. Halo Amel bro, halo AQYT bro, halo welcome to my stream. Okay, one gil jong immortal kita lim no gil dead boy, deadly boy. Okay, dan OP kasi tu dah kai, OP kasi planjero dang tade. Wan kigil badan kipila batof kumanga henrete bang repet kai hai paun. Oh, hak wan kigil jong paun le wan pelim na kigil jong hima kasi henrete melong re. Chalo start nak mah. Ada betang ki bade ban kai mundur swat juat kelomar mah. ML oi. Saya sebut kita masang gil jong U7X Nick jong Unix kan segil jong Unix kasih star. Bat kawan segil jong mewan. Immortal. Dadap kani sardino segil jong. Dadap kani sardino segil jong. Jong im tu. Shooting down. Shooting down. Long review dadap kani mo shooting down alter mana. Shooting down don M for screen. Simpan jangan mau bro. Okey, ngate don perlok dah hagil te abio le kaya. Beli kemta ayang akin tak pak pendrem ngan le kaya. Kalau dia ada ready. Okey, tak shooting down, ready dekat ni tak friend dengan shooting down. Menentu pelim. Upi kasi immortal. Lek aku lek kahil bro. Lek ini bro pelim yang gil jong makasih. Belak panim gil jong makasih telah ada gagil kata kau gagil balajan mah. Ada gagil balajan dek sama lak panim yang gil jong makasih lah ada gil balajan. Ada tang gil balajan dek sam. Makasih te gil is very dan jargil. Oh my god. Gil wat pendem dap kan ya gil jong wat pendem wat pendem kipat wan re ngin aswa gil jong gil jong shooting down pi ai kateng kumnu aren khar dadap ke gil jong shooting down tak kawan no ke gil jong 7x neck lan ke gil jong wat pendem te gil jong wat pendem ne gil jong te ngin ai gitu mah mar kitu gil jan kin lim no ya ke gil jong himakasi kide kitu gil jan sat ele ya badai perlo gil bat ml mentoy ba im ai tang hisin ru stream ru ini do talk shala ini ai kateng mah game te dia slap no tin des First two. sakan roy le ml le bye takan mun 2v2 thằng bài electro tengah thai tengah jari film electro jom sebentar lah ini deh crazy boy sok mau itu sok mau Double takedown. wah kita dah kan penmana crazy boy sok tu crazy boy ni ada ne bapin ID game PML ni bapin ID game mah kelewat iron tekar kelewat anak kelewat kai kateng kemno ha iron tekar apa game iron tekar ai kateng kemno alek kalang mo ML ni ML ni kasih tiap sama bhai
Lagi nak balak ban penyo lek kai mo tang ba. Kigil jong wat pendem kigil jong tik lak katit ba kigil jong 7x nik dawan gitu kigil si bete hap ai kerpang nama gitu gede kigil ba. Ba. Pe kini gigil jong vortex crew. Syuk pa trek syuk re ban pe tu. Crazy boy tam lele re bro. Ulak mi ni nagil crazy boy. Lai dah tim slam ngan John hina. Dan slam John hina benam. Crazy boy ulak mi nagil dai. Belum tu. Elektro nak lek. Impact immortal bukan utas immortal. Immortal tak mau kalau lek lek. Aplikasi. TV3 come on aplikasi. Shan mat dah. Gini sia dah. Ni sia terus. Ni. Come on lam. Dah pila ang tu kan gitu pula legend Shah. Lam. Ni te part 1 Raiden Ball ngimpat ya ada. Hap ong tah ya abang sepalik. Tamar ba sin hap api lidar tu. Sin api lidar tenang sini. Double takedown. TV Tandar. Tadi ni malah ban pendem malah ban pen kil jong ni. Mana bi bun kil pen elektro. Samkil lah elektro. Ni cepat buan sip mam nak jero ke gil telak gue ni gitu. Bakat yang ngaruh ong lak mi dangam don manga glory gil om don ma her temo. Terus nyipat dawan lidar lu ngikang be nyipat dawan lidar ngikang be ya kedip ang re banang kut be. Lo ba mel how you didi len kwayas ngaklan cipat kuno. Mal elektro kaman bro. Ai be dak is lak Menu bi okey hang tu we tandar lak lek. Baik wat lek kai dus. Ni gameplay elektro tu dus. Ni kat ba mana lak ada lek kai nem lak ada lek kai par bin tu ke sendiri Islam lek ada bin tu ke lek syara sapet mel ba ai kateng YMX panel na shooting damo YMX panel okey tau bro. Tawan kini luar sak video shooting dang shooting film dia shooting daw. Dia shooting film. Ni mal layak sirau layak kini sirau try. Fight 1v2 tadi. Tadi hap pendak tu 1v2. Tadi hap pendak tu gilidar ngilai banu ha. Banu bah temo gilidar jong re manang le. 1v2 hap pendak tu. Tadi lak nama pendak tu 1v2. Come on bro. Come on tadi. Show me your power tadi. Peni power baik tadi. Tadi bisa ada peni power tu hap pendak tu 1v2. Bisa ada pendak tu 1v2. Kick nak nagel gitu dan pendak tu 1v2. Apa kita nak nagel yang ni? Tadi dalam pendek macam gitu. Yuk. Nagel jangan terima kasih. Hap kick nak nagel itu tadi tengok tu. Tak damel tu. Bandang sak mau kena apa? Juda mana ngam jadiempor bandang. Good job layak syaraf. Si Immortal Arkil beli okey si Zero. Ngay bang pe elektro le bakal elektro sak mau. Sakan formel okey. Tangkoru te. Piru te temo la armaloy te arka bing da jengjar la kan khat itu keru. Big fan mel ogi siar yes thank you mo. Sakan formel okey to. Big fan mo ba yuk ogi siar beli sibun mo ba. Ogi siar tambah tak kami dan kini kigil legend sudah le man le kai. Kila ne mentelin kita ne melak pening gil jong elektro jong ya makasih. Lun armaloy na bos ai nek gil vortex tolong. Ami dak keningan aswa gil jong jong shooting tang mo shooting film na shooting daw dalam tip ay kata gitu. Elektro la lek sa TV Thunder triple takedown. Mana bukan triple takedown na. Ini Yamri triple takedown.
Pengen IP1 ni bagil kam legend mah what you want gil ba kam ni tai ni wan gil ni tai terus cak lek ran kai lek ada menin hangit gitu bos pen ma entah saya ogi si ada kini tes ni ma bos amal amo jeri amo boy dap lai nek fin sa ti ai sa yang ni pakur dap lai nek pen fin sa ai ni pakur sibil lawan itu gil ba kam tof te yu ba sanang dok mai Quran kur ngate dus Janjar, tak kenal stream em stream bak like beli janjar te kurban penyo. Bos, oi, warning nang beri. Hello bro. Ulah mur kembak pas serang 2vs4. Oh, 2vs4 come on, tandang. Tandang come on 2vs4 bro. Makin nonggon ni nak kai betul. Ta super chat tu nang tengi bak ke teman em bak mal yes. Ni pandang. Tang pandang sana balik asal. Lah yo arau gini ki deadly boy. Deadly tu ku next week mah. Next week. Tomo okay so ong beng ngamo sanang dak mo halo bos ngusi pa balak du account Syakban nak Facebook. Syakban nak Facebook. Boleh Syakban kum ta dan blogi ming napo Facebook. Lah satu try tetem. No Syakban how impossible lah kata. Impossible lah kata. Ini kata kalak bandong lah burung ngam stip sulek. Nah FB Syakban beli pula lek tam you ne. Syakban kum tam jing syam ju dah kham Syakban dah account num ta lek tam you ko Syakban account sebut napo Facebook jong pay. Dia you kum ta. Lah Syakban rem gil jong elektro sibit hagi gil jong terima kasih. Hagi gil jong terima kasih. Tak ane mana tu timar lah lek. Lah dom elektro. Lah dom lah sipuan elektro. Lah dom elektro. Lah dom elektro wat lek kai. Kam ai global chu jump shot fish gun dum dam boy. Lah dom pula ni elektro. One elektro. Kam ai global chu thang bai jongi. Lah dom elektro sibit tu way tu bakop tu elektro tu bak marweng tu salah. 1v1 ni gil jong elektro satu lalu. Immortal biasa elektro 1v1 one immortal kemana elektro kru tengah yang tu lah je lari immortal du elektro wajah ala di immortal ni dur ni lah dam immortal lah sepo immortal tu lah dam immortal bro lah dam bira immortal tu ai lah syuk SP jang immortal ada lah yo elektro kam ai lah syuk Kemana immortal si spaceship hole ya damage tu spaceship hole ya damage elektro ni pen masa game beli immortal kensan dak pro kensan ni immortal movement bak aku siru kensan pro ni hai lama segil jong terima kasih ru oh my god lama gil jong terima kasih lama gil jong terima kasih lah pro kensan immortal lah pro kensan pro ni dulu untuk menesok pro kamler mata pro kensan Halo tiga revenge halo nih terima kasih lah lim hamil hajan tiagil jong lintas di kambang shoot temo stream dai bos kambang shoot temo stream dai bos ken bos ai lek kalang mo okay wait mo dap kene sa jong unik nak mo jong unik 41 comment finally lah create electro lah show power electro mai lah mentakin man sa gil jong shooting down shooting film nek kateng ketu ke gil ngam tip sure kan ke gil jong turo basatar bakin film jong gil jong terima kasih kiba lah film gil jong terima kasih mentak kamit lah kita ke gil batang faham gila ya lah hajing i jong ate ke gil terima kasih ke gil ti gil buat pendam ke gil batang fa tang bakila nem ke gil jong tidak ketip dengan penlimnya ke gil jong terima kasih bat mentak man kayak gil jong shooting down ni shooting film Temo ap kamay nga mga friend sa embot sung mo dos nga friend ni nur nga sa accept yang pat mo okay ini YMX panel kerteng ru da YMX panel terus kloy tuan okay man join ruman YMX panel ini ru punya label wan ni kini ki gil jong shooting down kan pelim na ki gil jong terima kasih kila nem asya ngi lah bos up amo bro kin naduk menengal ang ba kitu gigil jong dawan gigil jong jong nik nama wan gigil jong nik kiwang kitu gigil jong nik ba legend ba gigil jong tilak tit ngap abi kitu mah mas wang kitu ngap ai nak ba kin pelim ya gigil jong yu mah te ki mapu ar kitu ngin lek kai ba kin aswa ngi lek bos mah wait mah warning nong beri wait unik mti berapa wan tu unik ru ke ap ngan bu spek biang ap ngan spek biang so prangut naik extend biang namar ba dangwan susu ki legend kila chin player kini man kila chin player kini jong you try biang kan by player dan player banyak chin player kene ba legend ba player biang dam lak we lek kai ada password lek kan dia gil selente kam dia tidak password kan ni kan dia gil selente kan ni kam dia ada password why one
Y1, ini Y1, bun kila ini Y1. Oh, malah full mas man tu Y1. Okey, lah biar am. Kiboy mak let next. Okey tah. Long am el join nyiru tiki revenge. Kigil jong pi kum tiki revenge. Lah biang. Biang am. Biang nem dus. Lah biang nem start no. Kong gut, lah biang nem. Biang am. Hoi start celo. Celo shooting down vs Himakasi cái shooting down kan yo kan raw ha kamat Himakasi na kan film no ne ya ka Himakasi kan shooting down ka shooting film ko ba ngam te sure. Free fire Oke ka PX. shooting down kan pelim na ya ka shooting. Oh ka shooting down kan pelim na ya ka Himakasi ka gil. Nga ken badan hagil unex. Oh Y1 oh sakno to. Ki hoi mà jong Y1 kilem oh jong unex kilem no kilem kan no Y1. Dek pito sak ngilong bos chanlang tok bru he chanlang tok bru. Em đã lawan jong nick te have advantage chanang tok bro mo bro. Jong pi chanang tok bro ai teng kum no. Oh. Oh bro. Dah kena sepi okey to. BC ke sana hagim keteng okey to amo. Sama dah luar ke gil jong unik em. Jong ai jong hot jong kasih start em ngahapan aswai gitu mah nama itu ngal bener swa ban ko te lawan gitu kan saya kerpang 8 aduk menit te bos ngah ai ngaktif hot itu gil botek itu gil botek gil itu di sana gil botek. Oke tak mau ngepek saya ini banyak saya ni balak pendim gil jong terima kasih lah ni dus nomor itu ini dia tengah mau pendim itu Double takedown. long yamat deh long temlong yamat semua ni tu gil jong Y1 ke gil jong jong ấy gajil jong tidak ketiru temo cái dạ sẽ là gil jong tidak ketiru dạ sẽ là gil jong tidak ketiru go ni tu dan balak pandai gil jong Himakasi lah dai kita kan gil betoh ha tu dan ni mo balak pandai gil jong Himakasi ngat ngam tip tu ni gil jong ni pe jong elektro tanda ni bagian han ni gil ni kula ada bam hoi ada kam bam kur pipa ada bam nem kur pipa ada bam nem elektro come on bro I like your gameplay elektro I like very dangerous player bro oh elektro jong ibo pro walekai elektro jong gil jong elektro jong ibo pro walekai guys walekai First two. ay kato gil tit nakatit halo ima don jong po un jong may mas narba hot ken Double takedown. dekat syala dekat tikna baik Kuat banuan sa gil jong tit la katit ka gil jong kasih star adep lawan la Y1 kan mana em kasih star kan mana em hapen lim nak pat ya gil jong Himakasi lem kum ta te dus lem kum ta te long re tangi elektro shwa hap trap paham te dah him trap elektro te dus nak jat ke game ini gil jong setting down ru shoot ka arah jero le ni pe MS star fil gimar ala itu ru ngaken la update banget kan apa oke ta oke teman sa gil jong kasih star badan unik punya kred itu jam set player itu legend itu ru wale kai du wale kai nuan so next nang ta so Y1 wa hispa mo request and gil one perfect entah sa perform hana oke tah ngitai pet tak kasih jong cantia gil do mah ngakwa wan itu lah bro ngate kan ni penting bon tunggu dalam nganek join gil yang bat Takedown. chanlang nilit
Canlang ayu. Canlang tu bro. Hả? Canlang tu bro. Oh, teriak man nak seri modus. Balak man kini megil jong makasih lah dia kata kagil batof mah. Kagil batof lagi batof tamat. Lap ni megil jong makasih lah dia kagil batof. Yamri legend. YMX panel. YMX panel apa udah nak kri misalnya hat itu anime situ nang tu. Ada bam nak kena tu buat hai ada. Lah why itu aku tak like. Lah why langut sendon lah. Guys ang nemor way ini ko teng ini Ferdo. Tetap ni kini masa gil jong 7x tingknya fight bagi gil jong Himakasi. Join bet temo habalang banjol situ temo. Join bet temo join bet se. Bet guys ada ke zero bet. Tak ke zero siap 6 zero ke gil jong kini lah. Why le. Tas wana gitu bakam pro kendian wana. Wan kita kampro pelim no gil himakasi lah dak pila siapa pelim gil himakasi tak ada tak gil betof ha. Tak ada siapa tak gil betof. Ki balak pelim gil jong himakasi dia lah ada siapa tak gil betof pada legend sya. Gil jong mel tem lah pelim gil jong himakasi wala kataru. Final lite mat. Dan syuk balak man pelim mat apan kawan. Pesat dok yak gil jong mel ru. Kawan bro kawan tanda. Bro kembang datang sirau. Come on bro kembang datang sirau ru. Wan, come on. Kembang datang sirau. YMX panel kembang datang sirau ru. Like nak syak pendam nil. Ni syak pendam nil. Yang ngamal one before bahkan ke gil. Ni daya war kitan one before sen. Oh good nice bro nah. Nice bro. Nak kembang sya. Lah ya so kejang main try nak kembang no. Bro. Tak payah start keluar nak kai begini tidur syak pendam. Long bro. Up the one gil MS Center. Okay, hello welcome to the stream. MS Ricky welcome to the stream. Tengok temo naya kok ada one before banyak nak rantai. Rebong real benang kedai. Rebong real benang. Ni one before bos. Ni long lah one before. Lah bye lah gil jok ini ru. Baik. Tamor win chance saya kayaknya one B2, one B3. Ni nak saya kayaknya one B3. Kalau one legend ni pro kini gil jong himakasi tu lah. One gil jong kasih star. One pelim no. One next. One hino next one. One hino next. One pelim no ikini next one. Kawan bro. One bro pelim hino ya jong kasih pelim hino ya you. One next. Unik saya don next. One hino next. Pelim hino ya gil jong. One pelim hino ya gil jong himakasi next one. One bro one. Y1. Okey, lawan Y1 mat 7x ni pelim no lawan Legend man pelim no agil jong himakasi kini gil satar. Mas wan tu lah syong no tu hap mi syong no da we. Hap mi no da tu kam Legend. Spek nak syong ngate one basic silent boys. Silent boys dan gil bat. Kasih star. Wale kai silent boys nang tade. 7x Y1 nang tawar dakai MD war dakai lawan gil Legend lawan gil Legend pelim no ya gil jong amut pelim no ya gil jong himakasi alang nga bos tribute kan ni kamdai ke tribute kan ni gil selmo nga lawan B6 dang la pamel so 1v4 te bro pila supan buai banda pengat te 1v1 ban ngaru ngam trai ba pin la usna pila ai pim ai lang te pi ai lang ngi persak ban ai hello mama hello MX Ricky hello welcome to my stream kuat ngo nga kam yok play tu komen jong pimo lawan ke gil jong U7X Nick un pelim no ya ke gil jong elektro ini page sa gameplay jong 7X Nick by one tu mal ada ban ai an ke Legend dan den ai ru la mo ta nili ai ta san raw ru bos alang gil fa ini gil ba dakai ini gil ba takra le nun ai nyu ram nen ai ru ram ne ningin ai be san ne tang phi am le ai yang ni le gil bangla ai fi gil bangla la ma ai bat gil ni ta bos amo gil ki bangla i shabatof eman le kai tak dau nga kham imate abi san okay ta tedet meniru
Lawan ke Giljong dalam lak lagi ni ke Giljong jong kasih star ban pelim ya ka Giljong himakasi dai hap khot sa Giljong shibet dahiwan sa Giljong tit la katit hap abe tit la katit wan Giljong tit nang ta sawan sa Giljong dan boru lawai gimana mana Giljong dan bor dalam lalaki wan da Giljong dan bor pelin ya Giljong himakasi lawai hap tate lak ma dut ki Gil bar tof kibatif bar khai ki lak ma dut ban pelim ya Giljong himakasi ai nyau kam biang kam ibang Ain riu pi kambas para ba ain riu to ang ai san riu nyau to jet option nap tang kita keluar san riu nyau lambok lambok ngas ngau tang ba unim use panel su dai unim use panel su man tahu la kai fair bet ai nyau riu spek lambok spek lambok di ta spek lambok ta spek lambok amal spek lambok okey tah lak wai tat wan lambok lek mal boro-boro wan lambok te ya mal lak wan ulam te kat tu lak kut ke spek wan ulam te spek ma lek kai ulam ulam ai lek kai chong spek Okey, lawan lena ain riu san riu nyau keluar dengan ain kenu rau san riu nyau wan kini gigil bak ham legend bi awai bro bi men bro unu pau tu lambok dam dan panel hoi ken ni subscriber bro okey riu nyau keluar riu nyau dan buang nyau dan buang riu kini gigil legend kini apa ain riu nyau sanam el riu nyau tanggai buang Lihat no kan ai rau san riu ai riu mah riu mah ta pentam no si knam khnet tok khmat mah in ai riu rau mah nen ai bet nyau nè tong phi nai bet no nyau ai nyau la biang kham kloi ai riu la mah ta ai riu to chalo in ai riu rau mah tok khnet tok in ai riu wan kigil bak nejen ai kat san biang ai riu mah ta la biang ai riu mah ala wai ko mentah empat sini mentah ala biang em tu hai biang em ap khnet mo okey ta chalo keluar wan kigil legend Y1 7x Nick Silent Boys Electro gini banjab komen visi yang tu mana banjab gini gil para legend mana banjab gini kasih star bat hima kasih gil legend PS gil legend kam kloy dep ain riu mah hai kibun pan riu san riu tong ngadep ain riu mah ain riu teh chalo ai bet nyau sa bro biang am ain riu halo oi ta ngadap stream la biang ai bet nai kan nun ai bet riu hai la biang mon ai bet riu mah chalo let's go bro kam kloy riu la biang chol la jab ML on stream chalo let's go ya kagil ngipat brikzo pali phak wa san salah pali tu gong le kai gini gil jan pe mana ban khrut daban gil jong max pali jong max san bor ngin ai ta hen riu nyau in phak kamen kwa riu kwa nyau san riu nyau ta ken pali Ledam dan damla pelim sok kasih start terus ya ketika hima kasih te mat wan ka guilty la katit sibet tip guilty la katit ngam tip sei kijak kang pak kaman ko tahu me wan kam pak kaman do mata aku ni tip ko 7x Nick kam pak igim te jong 7x Nick na dawan ni ai arto kam film to ai la ngan ai hadu kat nu kat pan to ngan ai be kat sanru ni pe gim te jong 7x Nick ni tau di tu legend na gil jong kasih star nduk para legend terus wale kai dus wale kai bởi tu là support dus wale kai 7x Nick là lang support tu bro lik thong tu cencap lại lên jong lại tu support bi awai lại tang unix marway dus tang unix marway kasih star 1v4 1v3 wale kai ni ta jom shop player wale kai dus
Wow, come on Nick, come on Nick, come on bro Nick, come on bro, come on bro, PS strong bro, tu lại thong tu 1v3 bro, oh 1v3 Nick marway yang sehat lah, yang tu 1v3, 1v3, oh setang 1v2 Nick, setang 1v2, come on bro, you are my legend bro, you are legend bro, walik kai Nick ni bro, walik kai, dus ni, walik kai Nick ni, but you have to support bro, you have to do it. Yak thong to do it, yak thong to do it, walik kai, yak thong to do it, oh my god, ka được electro sok mau kayo na jurong le, lawan na santa ashra kam klo, okay san yo tang ai san yo lang ti wedu, okay to am wan kigil bakam jen hab ai san rim nyo dawan ni ai rapo ai no yang ni pendim no ni plikzo gil yung pidi gil plikzo gil yung pidi gil ayo tang ba dadan kigil bela ba ban film gil yung makasi dai la dai sa kigil betof sa kita kigil sa kigil betof kigil jong wat pendem lu ngam tip gidan sana soba kigil jong wat pendem soba ban kuman yang jong yun ai knang yang famel hỏi kibun kipan tang mang nyat salan belan mo bos nek yang em hỏi chalang tu kigil jong pli kateng no chalang tu bru tang ba pe ngong pi wan rat di bala jen man pli no andai te dos ini pe biang game pli jong unik unik ini pe biang game pli jong unik sai sin pat oh nek la shot damage unik bro ni kumon nek kombak bro pak sha man tu dos lek kai tu kelihatan macam din lek dos ni lek kai manik sok mau ni pet silent voice 2vs4 silent voice come on bhai come on you can do it bro at this is the next mo chanam at okay to saya kill keteng no keteng ha game sa aku singa bejang po rumah ni belum balap pelim sih gil jong terima kasih lah ni ya top sana gil jong terima kasih bro gil jong terima kasih batop ha lah why bro ni Waiwan beli shot telok Waiwan tas ni you what happened Waiwan kegil buat pendem kila ya sakama la kajong kegil buat pendem kila sakama la kajong boot for BS Zanek kegil jong BZ Zanek ngasmo pro adem ni siapa yang kham dapat pinga lại đây cái ngom ni beli ke pihak kham lại du kan ini to saya wajud kham lại pura kasih pihak kham lại kan ini dus long seno to dalam mestinya ki balak kelet ya kelet ban like te like ekstrim wa dawan le ngate la wai be re benang re boot for Vortex Sanek ne Vortex Crew ne bos la dai ban khot dak gil up ni gil ada ban khot gil up kini di fair team nak kai bet ki fair la sih la mo la sih la fair deh okey la armut la wai la Dominic ai la chu la Dominic la Dominic te Dominic stang rui mat dai stang rui utu ai hỏi terus stang rui la sak thong kan la Double takedown. Vay one hỏi trên ki kham la ba mo ngam stu boss kum nu piang hỏi trên ki la kham la ba ni kum nu ne ngam stu ba piang kum nu ki khap nap ha ki khap nap ha la mo hỏi trên gil papat la dan ka ni gil janga pada la kai dan dan la kwa le game lang le ibang ha le kai la kai kini ni gini balik la kai game la rem up kala nyu rem kendit piang la rem gil up la wai kendit sangaru le nonta kendit sale mel nonta le piang la rem gil up chat le kan keluar le pi kan keluar kendit sambal du ni rem ke gil up kedua silakan masa come on next I like your gameplay next. Your gameplay is very danger. The one MX Center I Sarah baklo dah mem isi ban page dah ki buat pelan tu mo. Boot for Melsok ni kinya ba Melsok ni pula kai. Lain thar pelok dan ka proof ru. Pilak pilih megil up telak wai tate ngam la shania shule tate ka you kata balak pilih megil jong up. Das du screenshot la dan pun lek kai ni dus ni ban lain pilih megil up te dus ngate tip shoot ni tate la syong lek. Gil up da dan panel kinut mo. Ha ganyo le si yo tahi ka wai. Monix
ala yo gameplay next nik lo adam nik kam ai glual chu nik ro la shit bay wat le kai dos wat le kai next ma pro next ma legend next legend la comeback ke kill jong kasih star la comeback ale kalang yang bom don gil ani bom don gil hap song sang tu la sedang nang ban le kai ba la jan jem bapang elmi gaming biang 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 good day ban pang ru day ban jem ru da den tang ba jem ru long thêm pang la da pang ru thêm jem ru long pak kila ban pendim ya ka gil apps kamut ki opponent ru ki yus panel samja ka bang peli ru ngas ngula chane ini ngas ngula dai ni la chane ngas ngula dai alang yang ngiru ML so kemai lung nong rang ni gilung nong rang lah mai lang la wai gilung nong rang te hap song sahabat ML so kemai yang tu pot stream oke ngan pe na game to play jong elektro kaman comeback no bro kan pe kam spek hi ML ni elektro try ku elektro shot telot kan san elektro man elektro bro kaman bai kiki boy la lek kiki boy la lek hey bro oi what happened bro ni lap menim lah lap menim nak pang kini lap menim nak sibit kini gitu ki wat le kai elektro ni pro wat le kai legend ai global dus kan global te lek keluar kam tum long ra without global te dus pra klik plum pom lung nang rang nai kop keluar ba thai le kai ngi kedai bang re manang ngaros ngu vi hap la kata jing ong rel banang tu ka kop keluar nak lung ba thai le kai rel banang ru yo yu re pat tu jam tao pa Pam senam boleh jam down na one electro kaman bro you are the legend stang by one y1 armut 1vs2 y1 happen dah waktu 1vs2 y1 happen dah waktu 1vs2 tang ba don electro te ngatai y1 te la takli dah sebut takli dah bakai ai dual ni tang ba wa le kai la don electro tu ai be triple take down dah ke is baik Bai la kai kin dawan kiwi gil em dawan hi kini gil jong kasih star em kinyo shiraun ngani zero tek wan hi kini gil kiyo wan hi kini gil kasih star kiyo hadu arraw la lai taru wa maria kai bai la lai maria kai la bam kili mai wan une bi awais we ne bi awais la meno ini la bayo tang skill la dan ini ada bentik nona gil la ini tadi ada bentik nona gil tang skill yo la dai Oke, tang ba ala yo gameplay next bro. Halo bro, halo attacks. Real banang ngatip ai te sapan ru. Tak kadau kan. Thai te mo lung nong rang la thai kai ni lebih tinggi kai ini. Dari itu kia balai ribait pasya balai han kia la ibang ekstrem klet ban bam jaru temo gai ngar la kan nek tetem. Klet ngaru ban bam jala marba ngala ni apla ni. Like menu kasam nam pek tu nik lai bang gameplay hot ni sok mau nik la like no oke ngin pek way one wini way one ubiang akursi plat ni wan movement dan movement ni wan sok mau akursi te tiktok ya oke kop man ya kilejen ru salah oke hoi dan tip bak le banyak aslinya bam el subah se banyak semua klet ban kia ya pek stream bam el ade dulu tu ke la asli try la kli jang bam el bam el ka sok mau iba du ke subah se sa like no ya stream ML Mikasa một orang ML Misaki nga baklawi ML ya Mikasa bat Misaki nga baklawi hey boss skip comment nga comment yang Misaki halo boss halo Misaki halo welcome to my stream bro senam pelai menu pa I know WTK mal Nina WTK lah dia awak impi la pestang meroi 1v3 I want 1v3 học IELI I want 1v3 I want học IEM long là tầm nanti phang ada like sampai akal cik cũng nơi gila depat gila de te hak chong bayang tu namar ba dang ham yo hi bangaban UM tak dau jencar lah ya lại thar ya tim chong el sok kemai mo boro hoi lại thar dak kai ni wai wan te mo lek be sepoi zun rukom lek kai hasun
takedown. Arlai sau mentashi pang pa tu pliki ngatiak na fadat shay man tiak pelat ngelatip te kada ngelatip te ba iba de tu ke long tah ngatip to fa mel ai no gila jong gila jong ani ngat syuting kila an sini ani syak konten kut ai daga jiro te kila an daga jiro ai te ani ni pada kini gil batof ru wat gil jong kasih taru temo dang sya dang tang da arau temo syang kau tu pen hek ne yang malam tu nai yak wat lek kai re yang sa ai gila jong sa ai wes ngi am gong deng gong na ha upra come on bro wa tang ubro sya ulak ban kombak tang ubro sya ulak ban kombak ya kitisian rete ini empat jong kita niki atula pula le ini wi tang sikil ini li arkil tang unik bat wai wani ba kembang come on next champion last request jentiar wan sa tang ba ngan aswa gitu gigil mene bala ong amah de gigil jong tu bala ong amane ngalaklet gigil no tu bala amane ngalaklet ka gil ayun tu tang kenal ya Vertek ne banek ne kayak itu. Namar ke gil jong mewan ru kamwan si gil jong wan. Emek sentar yuk nem hoy. Yo emek sentar hoy. Namar wan jong mewan ke gil jong seben mewan bat ke gil emek sentar ngin sa ai belak kai mo. Kita kiwan kitu namar lupa on pilih ne gil jong terima kasih impek ngin penkrit kita ki vortex screw ne ka ene zanek ne vortex screw ne kai kata gil bang ne ka vortex screw ne ka zanek ne. Kemenik, anak lai rau nik. Mana tu basak marwah yang tu elektro jam ini itu Double ni dus. takedown. Mana balik asau. Kini jong jong elektro kali asau rau. Vortex screw ni zanek ne. Ni tak keteng na wai zanek. Kedai kagil vortex screw ne. Nama dawan kagil jong tidak katit berkegil jong MS Penbor ngin ayo bro. VZ Zanek day akau game botek gil. Oh yes. Oh tak kan yes bro. Oke tadi kini masa gil jong Vortex Crew. Kitur kilijan deh kitu bos yo lang ni man syai soklat amo bos ni pendek lain mo bos nama ada kini bapa nanduk meneru ngampat laban air itu ki jantia ki jantia ru up next mo sama gitu ki jantiaru na du meneh kila arka sapli dan du meneh la shumat la temo ni ki pro ha ni ki pro ni ini elektro pe jong elektro pro ha come on bro la down game tu mana layap musuh ki boy 3BS4 ni NG squad yon lang nem oke NG squad ru dan oke NG squad up sama uran namar ba ni asha gitu kita up sana du meneh dadak ni asitu vortex scroll ne ka ek tu ne vortex ani sa elektro ribuan before ni pe kata kai ni gigil jong waiwan kata kai gil jong 7x next ni kita kai ni dos ni tengok ni pe salah kia kembang ngadai Pikachu kan mau ni Pikachu hoy ngakan mau Pikachu yes nganam kler Pikachu akan mau baik oke amet mah angin pek saluan hendak di stok sim nek ngelawan up di sah itu tiba kelat ban like semua saya nak terima wah you kenapa saya tanyakan lagi wah
Oke, cara bener belak kerwit. Sao. Dekat. Kenapa? Angut ini elektro elektro tang kiboy bat yam ri. Tu bitu. Wai. Kam tisu. Gini gini perabia senar deh gini. Ni dus ni perabia senar. Yang ngiru ML snack NG squad no. Di squad apa? Pipat kap nap ngiru kap nap. Ngata cuman like ngam lek kai remo bos ngala. Nah, ngan lek rang no oke to long kum hakar lek ni dak tur to mo ho ki pro ham. Tang bara dei kini uri boy sop ye kya. Wat lek kai dus wat lek kai. Siapa itu? Temak menang sikil mentah ya kesan terakhir. Ikian. Mana yuk tang sikil le mentah yuk kesan duk terakhir. Apa balik kata mam lak mandang le impossible le. Mana tip. Mana yuk tang sikil le yuk kesan terakhir le kendut sengaru. Lah wai. Oke tah. Lek kai menur try lek kai try. Silent voice alej. Oke, silent voice alej. Oke, silent voice alej. Waiwan, come on Waiwan. First two. Waiwan. Lak say board na du PTP. Lek kai ba legend demi kami lagi enggak salah. Kapan ni dah mi ni jadi bagi lem benar. Biar wife lek. Stang. 2v3 2v4 Waiwan mat i next Waiwan di next tah 2v4 come on next Waiwan alej stang 1v4 Waiwan come on bro come on you can do it you are legend bro sana ni legend sangat ni legend sangat ki gil dai Para legend upro naik perkat negatif tan lah faananya no try menela nup neta exchange skill te minta program santai imat apa ananya no gameplay ru lah per de mere kok mata pate la long bus ya subscribe lang se ga channel jong Elmi gaming ho ya subscribe lang channel jong Elmi gaming ru ai gil ngiru keteng khayap sa ang pi khayap sa le tes kini Kayak sao Ibadan jadu Ya jimut jenga Iwan rong Ahmad Ikayat sao Tây semla Ija kendong itu ya. Em thì mà ngami mà ngam tôi lại cái bài của chúng ta kawan biang ngomel bài nó đâm mà em đâm rồi bro đâm rồi pak mel sukren kai em đâm rồi last dan dek job nerem last dan dek alekai nik arun alek Lalit elektro terus stang argut 2v3 come on bro mau Tiki boy lalit elektro terus lama banyak nih Tiki boy oh my goodness 1v3 lah gay lah why tough kini kill jong himakasi oh my god what happened bro taka kini gil jong takra lek gigil jong ini dai. Walek kai bro, walek kai taka gigil jong. Taka kini gigil jong kasih star dai walek kai dus. Oke, wana gigil jong vertex screw ne vertex unit tu. Vertex screw ne wei tu hai bazanek lawan bazanek. Ni dus. Ni taka san angan ada tang san ramo. Kumbang ai kan rura kum ta hilong. Boy so. Iya. Dekat lagi gil tu dai. Spek. Weh. You know spek. Spek real. Ni okey tah. Okey, keren ML mentah kami longkum kentai le. Tama gay le chong ta la. Mentah bong senam la aja le. Ano vortex screw oke namar ngairap challenge gil kidus to kasngi ngami ngan sawan biang da ngala pa pro biang hehe to hima kasih miau ngala rem dep kane NG squad mo ba mel kwale kai kwale
kuat lek kai lang ngaruh si game. Amo anji squad mo nama rang non kigil bah lek kai. De smusi bah katu kagil yu kala rem no le. Sok khameu. Sok khameu acap nim hagil jong u nix lek tu sia. Pro plat jong nix dai lambok. Beli lambok je ayu what happened bro. Abiang em. Biang em gini. Biang em ngan start no. Biang em bro. Flora Gaming, welcome to my stream bro, welcome. Tak kaya kini kigil jong uday. Kita kaya ni kigil jong kasih star. Oi, NG Blade. Gitu kasih jong. Oke, kigil jong jantia. Kigil jong jantia rang dan empok stream. Halo. Kigil jong jantia rang dan empok stream. Kigil jong jantia ru ngas kigil betul ha. Kita kira man lek kai kita dan empok stream kigil jong jantia. Free Fire India is Masukkan kai PML. Oke menilai bro. Long kum lady boy ore यार dakali kasih star imale mo mel hoy kin takada ngol dum ne dawani kasih star em ngahap ai kepang bai namang kil kasih star kadi kagil batoh ha bandek kai tang baka pelim si chale kagil jong terima kasih dah kasat penim dum dei bajob dak basuk bro tu kam dei kajing kun kadai ka ba prabe yang ketimo ka prabe to far kom lek kai gitu mom dei bang bakal kanu sidang kajing lek kai kadai ka ba prabe to tang ba no wow nix mas mi ari unum tu tama syuang no ba kajing nak kai habdan me kajing jab kajing rem takarang ban sia ba ya rem no siang no tama kajing nak kai jong hima kasih kade kegil ko to ha ban nak kai ba kini kegil hima kini kegil jong kasih taruh pate kini kade ko wei gil ba to ha ban nak kai penduk perang legend kedus long temlong ya mar le alang le oke amo bro amin asalan belai mah tu kasih tu kegil jong centiak kiran am kegil jong double centiak takedown. Kumno kumta. Kumno kumta. Udi? Nibi avais na di menele long kumno le kai mta pro kan samele debi Double avais. takedown. Don oke toh. Don gil jantia ini kasih itu amne gil jantia ne itu beda kene wan kai ML Real Banang laga ne Real Banang ti don ani la pro ni te balik kai kibut patnup. Patnup ha. Triple takedown. Dekat mana bi avais mene pat inup ale kan bi avais mentai pro man kumta. Oke, bro, lan ka stream bro. Hoi gil jantia ribat pasal friendnya friendnya tu ID yang tu bro. Friendnya tu ID yang tu. Oh dang mut lah ja. Benang dan. Ja reu benang benang tepi long ke adalah adap kan ni yang sayangi ru banyak kai dak gila. Oke, wait tang bang hak tindak salan balan ni dos. Tak semua iringnya dik lan balan mah. Jantia long beri di bro. Kini vertex pat long re kegil. Itu vertex pat long kegil. Ni dos baju orang tah. Pro ini gil jong vertex perkembang dang si game teh. Ja re temo dang de bam mentah. Dang de bam jauh ni bro ni. Vortex Pro, come on bro. No ni beda liga ni Zanek. Ini Zanek nak kajam shot mah. Kumno bos, kegila dia pat, kegila dia tip. Kegila dia kan air ni kembali kai. Oke Tommy ni dah. Tah. Ni dengan air kai dah gijong dia tangan tek ni dah. Di Banang Rizal tu nem Rizal. Terjat berfikir kuat lek kai pula kita yang atur lele dengan ai gila jong rumah. Banang. Pada apa gameplay banang long no gameplay banang. Ngasa kedikum no. Upro le utu balik ka ada kecik nai perkat negatif re. Emang perkat negatif re upro kan sang ni ngatai log in the way try log in the way brio try balik kai ke men kai kecik sang ni tak skill le tu hadin kai hap online ni dah ugai. Ugai kuat lek kai pelat sa. Okey tah. Kadang kan baik M1 okey tah. Temo subscribe lang ka channel jong so ya Fatima ada subscribe ke jong pi banang dang pro man. Banang pro okey tah. ML I know ya MX Sentar. MX Sentar lawan. Depan MX Sentar te hap ai MX Sentar. Nama berka Giljong ka Giljong em ke Giljong tidak katit te kinuman su namar ba ke
Nama uni wewan ru udah sidus try bel tila katit nak mo ne. Dang yo lek kai bet tamo, dayo lek kai bet tamo oke ta mile ram sa ai gila jong mile ta. Gila jong al dengan ai bet tang ba jai pat. Da pi ja siu tep dengan ai kan no kan dus kan nang ngan khot no katin. Ajan jaran. Hap kelemar le ini gila jong mel wewan te to sana ni dus. Unix pas no unix. Tabang ngadang la. Si unix. Unix zero kill num ta unix nim ta num ta banang la kamen la yo lek kai. Kok du lawan. Dayo lek kai om ja re ba om yo ja bet. To da up ke up pas pang nomor bang hap yo lek kai gil jong dulu dah. Kena si jutu gil jong jentia. Hap ai lek kai banang nang kai ai. Ni bisa ki nang kade oh MLP dai sinong nai sa kum tu ngadai nai boy lek bai. Ngadai nasi boy lek bro. Salam bos. Pet lek kembak ini gil protect screw na du menit amam liar mata la kembak pi. Ini lah kembak vertik screw na du menit amam liar. Mata la kembak. Samurai itu mana bos samurai yang tu Salim boys. Salim boys mari. Burung boy you ngap sak boy umbir. Kau ya retel dun saya tip nice. Alang amal okay wait mo bro. Inda dep kuning nice fire gil jong jantia mo gil jong jantia lang berdi mo. Jiji de chat amal criminal pawai amal criminal kanya amal criminal up. Up tangan ni training ba nak mama lah kilit training ba. Mlong rep leran ya amal yo sa smackdown. Jalan tok ya stream mo gitu bakal ban like. Kasih buat 1v3 ni kasih buat 1v3 no gil dan gil dah kena kai no kabi arang yo le kai lang la kai lang mangiru mo okey to bi arang dengan kena kai tang ma pimela te ka stream bro ngan lek no ken bro. Terima kasih nak super chat biang up sama bro. Up sama bai. Dia mentate pihak up suan nomor ba. Ngatip ba. Ti jong ki kada buka penrem no ya kini kan star. Tem lele ya. Lele bro nam tajang ti terima kasih. Saya ngadang kam kontak nomor dong itu elektro teh. Panungut ki basno ya de baki de ki har ni. Tate tip shoot tate mana basno belum time el jong mewan sino jong mewan hot ki ngaru up jong mewan du me tak ba mewan kaman mi dur nanti ne suan pan le kai la pet no. Lai atas thara mar kamlut re hot ken lai atas thara hap lai ka temo hot ki din mampat lai juga stream. Tang ba kan ni ki gil jong kasih start ya gitu fele ni ki pendim ya gil jong elektro ne de tang ba dah kasai depan mah ada dak sai legend ki gil legend dia pelim dak kasai ni dus. Mga don nak punya cuma pidan nak punya so okay nama dan setiap ki behavior sudah game. Bentar saya bro. Halo bos, halo ya ikan mau share halo welcome to my stream bro. Welcome back. Ani vertex crew kita kali ni rudai. Kita kali ni pelim ya gil jong Unix kamu Unix beli kita head beli dong Unix kita sekarang head kan san kita jong Unix lah kan kai Unix. Unix boleh lah kafun lah hit kafun ya. Lah hit kafun jong Unix time lah suban le kai ni vertex crew kan. Ngadan member gil ngadan member jong elektro pipat pidan member phone jong pimdan member phone jong dan tang jong elektro pik pin ai kamno kin jong elektro bro ni subscriber mo okay kuli sibun mo rikel penja kuli sibun bro nam tak subscribe jong kita subah ban like ban share lang yang stream jong bambal mo bro come on like and subscribe share like and subscribe.
Kunai mel ngate mutiana le. Api mutiana se el gaming. Tang katar mutiana se bhai. Ai rematch le mel yang terima kasih ni kini terima kasih ku rematch na. Okey toh te ladam don bala syubun film ya gil jong you shibet te against ai rematch ping ai rematch biang. Ladam don bala film ya gil jong kasih star te against ai rematch biang ya ka gil jong terima kasih mah. Sejak bakil legend milik mana ngil ardi ya mak santar mel he mak santar. Lambok boleh lambok siam lambok ni dan famel gil karbas na halekan. Ha? Gil jong dan buat la long redi. Tang udan bor kamuan te kan kita pi nek kai tak mai udan bor pat. Gadon tang freng Instagram ni kira. Freng tang Instagram tak ingar you. Ardi okey lah ardi. Okey tah. To kila dong redi okey to dawan kigil jong MX Santar bagi gil jong wat pendem kigil jong te nak kapit. Ngah ai gitu mah namar ba. Itu gede gil jen mai le you mai le you okey to. Em ko tang hap suang ipi wah ke jubit na ulidar te mo. Tang sini tengah tengah mlong tamel ba kagil hima kasih da kisen super chat tio biang ne menta. Okey ngin sampai ya kagil jong hima kasih ngai sa mo bro slide re. Menta nak kali je menta ka bitri jong adang 90% te mele ngin sa ai match biang kagil jong hima kasih sibet. Te lada kirim do kini kagil jong kasih start te ngap ai biang kagil jong hima kasih la sibet. Tang ba kasih star. Kasih star, come on bro, come on. Ini kompak nak saya lawan dan bor. Oke. Oh, walekai bro, walekai unik. Oke. Wargi jong dan bor lah, penma le. Ni lah susah ada man subang banten kendu gil jong terima kasih tu le. Next tentia mau kan mau, next tentia oke tuh. Tang ba ni le dawan gil jong dan bor ni hap ai gil jong bor te ran ribat pasak. Te tang ba kita long redi nek no ada gil jong dan bor kan saya gil jong. Next tentia awak. Kumbang orang duduk ni lawan gil jong dan bor dawan gil jong mewan ngin abi gitu mah nama itu wan legend kini hap nong rede. Ini deh ribat pas kan punya IP wajib style bro. Anyo ramom el. Ni di na player mene aru tak ada lele re bro. Lele nyorang jika dah kendu berkibar kham legend te hap ai nyorang. Kini kim pada ada tante kita legend jika dah kendu bagi gil jong elektro terima kasih mene kini hap subang man anyo rau. Tele kini ni dengan atang sanru. Dawan gil jong terima kasih dengan anyo rau mah. Mad jong gil jong terima kasih dah duk mene kita kisu pelim no tak kisu pelim no kini gil jong kini legend gil jong unik le tak asa ki pelim ya gil jong pelim tak asa ya gil jong terima kasih lah wai abang le gil bias gil ne bro ain programol dalalong mel em le ni ada kendu bagi gil bakam top ngin ain nyo rau mah peli jangan peli dah kendu bagi gil bakam top ngin ain nyo rau mah dawan ki gitu terima kasih ngala ban ain nyo lah ne prarong du dah kendu bagi ni tu kamploi ka thai pi pendek ba kini ki gil bakam yu te pinya pendek bitang sipang ni ai password nak bro em kan ni kamde de password lebon nok ndik kan ni kamde de password mah Tewal kata ru toh kasyong hati sia ki bapak yang tu dan dengan ai dawan ki yang dengan ai san riu nyo toh syang ki tu ba dan hak aspek aku benar hak aspek kila man kemen dengan ai ki kan no kara kasyong ki bapak yang tu mau ya biang yang ni mas Double takedown. ari hem pelim tu oh kasih start deh oke kata flamel ai biang ngi bad max ya biang hingi bana mes amma kata flamel habala penlim kan ya ka gil terima kasih te sangi later hai kata fai ai kila pad lagi tu kila pad lagi tu kimlek ka shoot te wan te gil jong terima kasih ta kila pad lagi tu MX serki ini oke kila pad le ai no MX santar hai sanrang ne pipat dia biang pilihan lagi tu terima kasih ap ini pat NG Squad sama tu spek NG Squad terima kasih kill jantia by M1 okey tah NG Blitz sang tu suspect pi bro sang suspect NG Squad abshwa bro NG Squad abshwa bro abshwa kan pada dekat beli jong NG Squad abshwa abshwa NG Squad
Apsha jong NG squad apsha mah. Apkan man sha gil jong yu. Apsha mah bro. Oh gitu gil yu tu apsha gil jong tia jantil ar dia wan gil jong jantia wan. Wan apsha mah NG apsha mah gitu gil jong yu mah. Gil jong hima kasih mah bro diat mah. Hima kasih apsha diat mah apsha gil jong jantia nama ke gil jong tu bare kitu baja mata kilami nama lawan gil jong dan bot dengan apsha gil jong baik amuan jong gil jong jantia mah tidak balik pini gil jong jantia kinwan sa ke gil jong yu tong sa ke gil jong hima kasih tidak hima kasih kin sawan sok ka nupti kena gil lawan nupti kena gil wait bro wait jong nupti kena rungan penyo wait bro wait ML job vortex job rapa un job vortex ML bhai play comment fa आपके अगी से आशा ए fa ML kali oi jayu nang biang up wale kai hun biang em kedep kene kan masa gil jong yu mah apsa mo jong anji mo bro apsa anji dia anji oi bale kai kapa em bang Edison job vortex oke biang em chalo good chalo let's go god dere jongi god dere jong pi dia menapat lawan higil jong dan bola lawai penlim nu di kini sibet ML jantia chalo start nak ledep kini dah kala gil jong dan bola ni kala gil jong tia ni ning saya sakrit sa gil jong hima kasih chong up nang tu mah hima kasih dan em post stream hima kasih lawa jenor ML job vortex menta tak ada pet jong ni entah se ML oi Drem karem ke vortex kenapa le job ni karem vortex em job jong kenapa dan bro dan em job vortex sebentar ni lek kan vortex apa un job vortex sebentar beredar đây ngale god di bil ML tak ada ngasong hashtag job vortex sebentar lek silang le ML job vortex First doom. ngidon ya entah sedus job vortex sebentar akan pergi stream mah temu kan ML le kali keluar kuat le update ngan bak stream mah ngengok kamu tu jong nik yami le update ngan bak stream dikit nama sana le kisia le entah entah le yami tu jong yu le Double takedown. akan pergi stream dia top sidin ni sebenix Double takedown. Triple takedown. baby Liza why kali pelat lah wajib bertek sadai nem ele chat le tela rem te ki hap mi entah orang beli kimi no gitu jong sebenik haba kita job ru temo job vortex mo la syuka le mel beli je you mel ada mood job ka you le job ka kill jong kasih star le la wai job vortex okay to vortex apa vortex ada kan mo vortex son jon yang mo la wai kali le mel kampai pa le mel chat le chish oi mel oi Liza jong baby aking clip mel em pula mundur pula ke gil jong kasih star deh tof le kapelin ka hima kasih tak kenal ngam sulangnya kin bakal job tu ka ayu lah wale kai PUBG lah gitu oke mele itu dedep kan vortex wan mah dedep dia request yang macam aku rumah vortex sorry mah bro ni ngantip le temu chat le oke hima kasih sama bro kan alfa gitu mah kan alfa jong vortex lah gai lah sule le ngantip le bang aspek gitu gil jong vortex was ngoi le bro mah wan jon biang wan kai mah Liza oi mai baby je you Liza jong oke tah nó blak krim ta wale kai je dengan bot dos wale kai 2BS 3
Bak Sleo bat bahaya amuan. Vertex wan join biak mah. Kajak ke vertex. Wan join biak vertex mah. Sorry mah bro. Job ni vertex kena bos. Tebas mentah. T-spec man vertex. Wan join biak nak mentah. Sorry lah. Ngaptip lah. Kau kan mau pek ya bro. Sorry lah. Kalau si mudur ba job ke tu ka. Kasih star ada mana ke ya. Toh palek kai. Kasih star kalau perlu ke himak. Oh kan kai makasih dah. Pendim nak tak tahu. Okey, lah kembang ni dengan bro dia balik kai. Balik kai. Ni haban YT le bat kai balik jana ni. Okey bro, tawan join biang pertama. Terima kasih sama bro. Terima kasih. Ya semua em ngah khang bakal lek meneng ngah. Dah mut job jong tu. Kena lek kiami nak sini lek. Kena jong ni kiami nak. Ngam tip lek bakil ada mari stay touch lek. Tak lek. Tak lek main lek lah sini lek. Okey pas kita bang pelai pinjam main sudah haban lek ekstrim modus. Garam memek ni sakanal kena panel kena juang ada gemta. Kamu nak mendah gemta mah. Next nik kena mah nik kena sama bro. Ngabak lah lek ba kita jom vertex ni job em tak kena kham you lah. Ngakam lakin klik am dia bagi klik dia ba perkat plat ba katu gil jong nix kamu gil jong ni ke kasih star kamu dia ka legend ke nama bakat ya ka nak kita kulin tu mah. Tengok apa perkat ba kan job katu vertex. Lalik lek kai no ke vertex ni nak job suspek. Lalik lek kai nak ke kena katu vertex nak job suspek. Klaim jam salah terting boleh klaim punya dia you. Nuk kena apa ada kena kai jong terima kasih kan asal jong kena apa bro. Terima kasih sakmal ada jong ladep ka you dadep ka batek tu kena kai saya terima kasih mau bro. Baik. MX saban YT lah daw. Vertex sawan join mendep kan emah. Ladang Udi sa remen YT morway kemam ta. Ori belat lah kut manis kerak. Nai bu spek lah nai bakwa spek ai bik nasrin mo Jackson kadai bu ang kataruh ki bakwa spek spek bik nasrin kadai kata bang piru. Dai balak perkat pula ya katu gil jong unik cing kadai mau ngamai sekias kadai mau ngamai sekias perkat pula itu jong unik tak kadau. Tat le. Touch lah mel. Di tua. Em baki lah pencap ya ke terima kasih tu dah tak kadau lah mel ru. Nom ta le empai perkat bakin rem. Rồi kita badan haspek em ki haban mi no ada menemo ada mi dengan kick no line utang kita boleh akan ni nomor ba pak spek lah di benong kom ni we ki bakwa ban spek lah di ban spek benar kwa ban page harus spek benar stream syak ada spek napo you mah okey Come kembang no dan bro come on bro kembang no bro dar ni bro come on bro Pembak nak lek kai dus. Wa lek kai. Emang lah pekat ke ngadan bitri rat pas the next. Apa pun. Beli PM dan bitri mentah. Dia you. Naik yang amal ngadan spek anak siki. Okey tapi ai keteng no batal lupa ya. Ada kitu badan sigil ngan bu spek pas sanggut ba apa rumah. Pas bu spek pas sanggut bah apa rumah apa rumah. Ada kali ni gil jong jantia dai. Kali ni gil jong jantia, kali gil jembor gitu nih. Amai jantia. Kali ni gil jantia. Ni pelim ya kok digil jong jembor lah. Beda. Wah ni bro. Badan bor 1vs4 clutch tu bro. 1vs4. Oh, wish wah. Nice bro. Wish wah. Badan bor. Ni layar triple take down ice dan man. Lep kani sangi em re benang apa re benang tu ada kan ai yang hijau protect lah ngam tip lah protect jam ni lep benang lah bog jensakan roy mudah-mudah ban lek kai mel amore benang mon lawai le mapi dah lek kai gai ngaku spek man kita gil job ni lek ngaat ni le chat le benang bit dah le tik kiri ki enak daren ki ka panel em kim oh kita ni hap sikit kai di miyu Demiyo dei nomor si lah ada beli kaim ne pasalah nomor si demiyo apa kaim ni le pi gil jong demiyo te hap ayu sa first time dang job ka kasih star ya terima kasih mentas ni andre first time okey mel sila ayu bisa dan diprisi mel jong akara okey te gil jong protect ti man kai biang na em to kaman nga to ti man kai biang em jong protect ti man kali ni jodai
Hab dung nok hagil pa. Hab dung hagil jonga te menengal ong kita terus. Luar ba kum ong te hab bentap dah kuai. Okay guys make sure like and subscribe tu bang pada like sebab like ni stream modus. Double takedown. One bro one. Come. Up in one. Itu Kemal sak biang ong ngi ho dadap kegil jong yu dadap kegil jong yu ngan sa biang kegil jong yu mana marba. Akatnya gil jong loyo dai lah. Oi, emak jen tiak dekat ala ni. Kumna bos jam ke batek kalau gi ong jam kat star. Tak le ngaru. Kumna tu ka kampet bahar. Tak kada beli dah model plat baka. Kasih star kadai ka gil belajan ke namar ba kelak penun ya ka. Kelak penun ya gil jong. Kayak itu terima kasih lah wai. Syamel Syamel beli Syamel beli Syarbor wan join dak kan join dak kan emo. Nari match syure alat jika wi pamel. Okey to banang. Hab ai biang kitu botek skre hoi botek se pedang job. Kin ai biang gil tu baru syapan bam ren. Ke gil tu baru syapan bam lah mo ngadon tu 300 sonek le. Dah lek kai nang lek kai mo bahai okey to. Pei mo si lek kai kumne sa pang kila kombak. Dep kini bandren ni biang kitu. Hoi dep kini Dep kini kin man lek kai kitu ki botek. Mana masih botek pedang job. Okey bro, kembang nak bro kali kepur kembang. Gitu ba manduk menen dari mak Jaki. M. Anu dah gil up papa kampur. Kini dah gil up sama ada. Pakai ngan aswa kini kiwi gil apa banang ni. Gil dong panang dengan punya baik. Gil jong dengan punya baik. Fokus play super chat pat airi match amel hot. Super chat pat airi match amel. Dah super chat. Okey toh. Super chat season. Like sa sisin dengan asu jong ur hab super chat jong hab super chat tang sisin pat nganam asu mah tang sisin pat nganam asu mah hab ai bisa phone ka pat dei de tang phone ke gini ba ka tangan ang boy mah okey ta super pat dan bor noob deh ni noob dan bor mo akan menuju pro noob salah. Banang nak malek kai pelak ini jong ne banang ngan pai ke banang. Okey lah kembak ame kegil ni ai keteng you keteng kegil ni ai keteng ame so ke mo banang. Banang. Nama stang kan tuli kegil ngin pendap mah. Ngin pendap bun sudah stang ne anu ke tuli ngin pendap mah ada super cari om ai mah je hi temo tak dampak yo langki wai ala. Okey am ngin pendap bun sudah kegil stang kan tuli sta jong nup ti kenapa ngan pendap stang nak jong tuli. Nup ti kena Vortex nangka ML kami nangka bat sa gil jong terima kasih bat daka gil jong you gil jong gajah gil jong anak stand ki kuat ban rematch ni sa super chat ni sa rematch mah tang san pilih ki gil ngin pendap mah bai was ni mah ki gada stream mah tang san pilih ki gil mah Perlu yang ngobrol aku senang bro di gil Vortex em ibe ke gil ni lah mal ya be ke gil ni mal kini pendap setang santi gil mo bro was ni mah banang sambil lupa ki membar gil banang sambil lupa ki membar gil tu ada ni ada screen ya sakura mai sedep gil ngada kalau ding napang msyar ya sakura sedep Vortex ready no dep ka mah Natrai ke gil dengan buat bela. Aku arima sistem kena ambil data gil ki bakam toh lah kai. Wan ki membar ki bakam toh. Oh dan bos sak le saya kena. Adik son kangji. Mut yang ni om alang re bos ni up si penut kai dau mene kan dai steng klam yo kai dai. Wini Roshar triple forgiving. Para shar mau pemi na gil jong ada Roshar up ya pit mo up. Ngam nang le pen biang re mal temo. Tate banang lat hana salah. Ki gil jong vortex kerewan. One bro one. Vortex. Vortex kro. Mana? Oh Zanek. Tengok. Si Vortex. Oh ni Vortex kro lawan deh. Okay. Nice
expect famel I tang rungut on I tang songut mah. The person you invite in the game ngam la le ban invite you tu. John kegel dan noob makna hapar sang baik kan wo kali. Ngadai tu baik keteng subiar pakan mau mendai tu Russia. The person you invite is already in game. Balik tam lah. Ngamla le itu ban wan po game num ta. What happened? Ngamla le ban ba YouTube num ta. Pila kick ta kadau. Aptok dang pli dak away. Aptok di ba ong kick haba buat nga ban join hapsan dak away krum namar ba ngaat manga we request ban join nga belim la tu lawan. Hanna pala kick te sya te la sya syura hapsna dak away. Cepet ada uti ngala di ngala le ka da way. Rusha gaming di tu badan gilbat nga bro. Pilih tu badan gilbat nga Biang tekan ni kigil jeng tiaru dai. Biang. Chalo, let's go. Cepat mes ngap khop tu ka tin yo ngan ada ka suloi. Chalo bro. Tu Rusha dai badan gilbat nga nup ti kenalan nup ti kenal kan dadap ka gil jong. Terima kasih. Dang terima kasih ni. Dang terima kasih. Halo, terima kasih. Dang pok stream. Halo, terima kasih. Halo, terima kasih. Ngarang don ada ke gil jong terima kasih wan sa gil jong. Nup ti kena mah. Wan gil jong nup ti kena. Pen ma bro lah sedang membeli isu game jong nup ti kena. Gameplay jong nup ti kena. Gil jong nup ti kena kan swan nek kai. Wan gil jong nup ti kena terus lah kombak hidup terus lah wai dek. Wai. Ông cái gil mek lah ram sa. Hoi, aram kan penram kini nak gil jong dan dia gil menjanji kita kali kini gil jong dia lah. Gue hoi kan bosang ba itu kau ba ai keteng. Bosan ngala di. Tak kenal lah. Ngabenut habis mi ana gil jong harus tang ba melalui kata tu ka chong ka teman jong kita bro ngamale. Seli tu ka sulai kan pek kai. Kagil ni ba nup tam mi khalia kan gil jong ti kan nup tam ham khalia hoi ya tip. Tang ba udah nuyu pro plat kadang. Pikik te le shano hi ban le kai ka ju pikik te le la shano hi ban le kai ka ju la man ta la poi. Ri da kai ni gil da kai kini gil jong iru jong vortex screw. Kita kai ni gil jong vortex screw. Ngapai kin pendam nak kini vortex screw ya kita gil jong dan dia ngapai. Kin pendam nak kena baik. Mana ba kaptaf na ni vortex screw ni cakor ML. Ni la kai banu. Nak sempam lah amo bro. Apa ni sudah tang fal gigil mah. Entah ka puak ka wisteng amo gil jong nup ti kena, gil jong hima kasih, gil jong ML Sokmi banup. Halo bos kumno. Andrea mensang la amis ne bro na dum ne ka stream ML. Okay, welcome to my stream Andrea lan stream my bro dah. Saya stream jong my bro. Kakaknya gil jong protect ngapai ke pelim ni gil jong protect pelim nak kini gil jong protect kita ni lai jeng tia tang masuk dawan tiga gil jong hima kasih telapan mah pin upa un pa pada tu cukup upa un ni di pa un ni di pa un ngam tip bentuk tak tahu orang itu sia pikam tip ma pi ban yang pikam tip ma pi sia te ba dan hang tu ban yang dan tip ma pi sia balik kai ban yang streamer hot. Halo bro new subscriber mo kani di lakai. Okay, kau boleh sibuk mo bro ba pila subscribe ya kesini coba amal mo. Halo brother, halo Ling Shai Frankie, Ling Shai. Welcome to my stream. Dalam adab kan ni lakai buat gil jong. Ni mo bos. Okay, gil jong pi ba keteng ngin pendek apa tu di gil mo bhai. Ngin pendek apa tu di gil. Ani ba pa una di pa un tu salah. Saya gil test biang yang ada bos. Yo rum biang lah mah gil jong. Dah rumah PM orang kambal di Russia buat pusher. Orang kambal di Russia buat Jun pusher. Orang kambal di Russia buat Jun pusher. Orang kambal di ni. Tun ai biang yang terima kasih. Kumne tu hot ken. Kumne ke te hot ken hot. Kumne ke semua terat ngarumah.
Ni tu orang ban terima stang ba last pak mo kata tu ba la le makai kini pan terima bil de ki tu bil bak samtof lagi pan terima dengan ai tang ba sen support chat mo tak sen support chat te kedi kelas ban ai ma je pi gil terima kasih mo mentak kami kan next time la ban ai dia te yang mentak kami kedi kelas ban ai kedi kelas kan ban ai tu mo sesudah saya bil de skill mo berdarah ai cepat ai nomor dan la ni hospital nga kan ada sih itu mo gil ngilan apa slow kumbakan tiap kata sampai salah gil jong mel ne peneranya mel ai las tau be gil jong mel ne peneranya tang mana peneranya ni semua tamrui zurun bamrui zuro le come on kasih buat ini kasih buat bayu like kill murmur wele kasih buat ini kasih buat come on kasih buat kasih buat vortex crew itu mak kong kick mana ni vortex crew le lawan jom shot pijar ni bhai jom shot pijar jump shot ini di mana tip ni balik kai kam tip su tak kai ini bro jump shot player ni bro balik kai dos balik kai ya ma legend bro you are legend bos long pin at gil lang yang gil jong phi nama ke gil jong kam don banang nang balik kai rim ani gil jong la terus kasih bot vortex crew balik kai dos balik kai gil jong vortex crew balik kai kagil junga la full te ba andren mansong la full pula gil junga hoi ngatip ba pun kiba ko andong kil ba ngatang ba kagil junga la full ngane ini rundus oke terima kasih sudah di modus step kan emo dap kan is apa pangbatip kelanen terima kasih bantu lim ya vortex crew kelanen terima kasih bantu lim vortex crew tang makan mau dikiwan hagil dijual hakun junga sana kan mau buat ngas ong pa dat mentah dak labur kini panang kena wat juan rap panang haka tunjong bam elmo di bacaran gel pe la dak rap panang tunjong bam el dak ngatip te tang sim punya lakai la ang taf ni asu ban lakai tunjong bam elmo to bos ngan saat fenya please sa with people ba ai keteng serius mo bos member dan bola jalut nup tikena tem hoi ada dep jong dep jong terima kasih sa nup tikena mo bro bun biu duna lai hoi ken beli gigi duna lai beli dia kana lai Tunisia ala di masyukura dan hakan dai di masyukura ai Russia forgimin ai ngaran kami uzun pusha bagi Russia tele pide pine nang lampuk tele mangapat don boyka YT maka boyka pat dan ngapat ana kalipat boyka pat mah kai gil mah ani gil yang mal banut batang bam ni dengan anak kai index tu mah bagi bemai gil yang mal mah anak kai sudah mah ni kena sia dengan surat pali ta banang ong UAD banang pina nomor phone jong UAD banang ngapat kloi le ngak dia ada dep sakoi kan salek ka jong mut kenama ada dep sakah terima kasih le ka mut kenama bro ya bro tas pang ada jong mut kenari Dedep jong mut kenapa ada dep jong terima kasih le ka jong mut kenama bro don re sini grup le banang ong munu bade edi tak mati grup mana bade edi tu online tu edi kat edi ba usul kasih grup oke kasih buat lah legend tang bal asam mutum lah le marwe dai oke suruh ML jantia ni Kaman bro kembang nak legend dia baik amuan rantum ni mana biar bunkil ni bro ya bunkil ni pak ni kasih beri biar bunkil dai bu offline mas bro bu offline I'm ni subscriber robot dan borlang nyau punya oke aku beli sibun mau baik dah kata subscribe dia mau beli sibun beli jarum tidak mana tu jam bam elbat subah ban like dan ban share juga Allah dan borlang ni welcome to my stream and welcome to my channel ini kasih buat lo ka jam shot le ni dai lo ka ni ka jam shot le ni bhai tepat ne dai le ka jam shot online berapa online re online re tu sak pan kai sok pan alek kai yang ngaru sok mau
Nuan biang sagil dap kan dengan tuan biang sagil jong terima kasih. Oh lah kombat kena kecil jong ML Gentia lah wai. First doom. Jakor. Mana dong online stream Regal dong online men Regal. Triple takedown. Ngate grup mana ba protaman ngawan gondiwan. Kemna masalah ka Islam ha duk mana. Luki mo ja la. Tip uluki sau ja la di son. Uluki ja la di son sangaru ngam. Tip tu di son salah. Ada kali gini ki gilwang ML Gentia dai ki kombak la. Kombak ba kim ai la bos kumna sibit pin ai ma he ne kumne ha ngan ai ma he tang ba. Hoi, tama da pia kam lam lai em ngan ai pa ngan su ai la kai frin ma gitu kamian banyak semua tenang mah. Lagi ya lại đây trên đâm đâm pen hệ đây lại ai cũng nửa bro nga ula sakut ang tu ni lại teman cũng nửa mà ai là sakut ang tu anh em lại nhị su ne bro spek ne bro lang la ula sakut ang nem lại nhị su are ya ri kya zero j kya kya zoro lại nhị su pan sini kmat sini pas sini jom sini sport he jom sini sport jom man he First doom. Ông jom sini si umru. Wah, ujan tia. Oh, zero. Double takedown. Yang harus ngait deh, temo. Ari di TBS. Oh, 1BS 3. Oh, 1BS 3 hai yang kita 1BS 3 bro. Yang you can do it bro. Can do it. Tip đấy kinh được kêu dạ sẽ tip boss. Oh, di pun mau nih. Pun macam ni Joker. Kak salah udah kayak gitu karena 1v2 come on Joker 1v2 easy game bro easy game jajai pin lại bị 1v2 pin lại bị 1v2 halo Mel halo nang tay cream halo welcome to my stream pin lại bro 1v2 jajai nak keti play keluar bro na ada keluar dah na set keluar dah try lại yuk sama try bakal Lucky buat ni bro bump sideways oh nice bro sideways mau jajai bro naik kerti bro naik kerti pin yuk baik lah jadi headshot naik kerti bro ada kerti pin namla deh jajai dragon sarang ru hit pro plat Joker udah kak sini Joker stang merwe 1vs 3 pendep angut lah penlay stang merwe sendan jajai naik kerti tapi namla deh jam sepiang ni bro skip Edison finally you ni baik M1 le wow pendep bre skip ke tip rekin nak kijak nongal angru tharai la yok sama tharai kalau keyboard hot ken kan like don kam ngate man kalau stream yang pi atria ka kau ngalike tang bangam yang ngatin yo like kim yo ar like nga yo ar like kan like nga yo kim ta ar like dang bun ya hoj em tang like tadi kigil min pendat mah maka poru kelamit tang nup tikena nang ta so terima kasih nup tikena ni baik ni ya pro plat ni wedu yaman hey melumala gil nup tikena ke wan kaya bhai M1 gil ML dan kya kira kali kini dai bro NGX squad kim ada NGX squad BMM1 NGM squad apa bro NGM squad dengan pen stang South League pendap saka kena NGX squad nang ta makasih
buat ML sok ni. Ngadap light mo bos. Okey to ML. Oi Liza to tiap sok mo ML. Okey to. Just pada stang light sok ni gigil lah tindak mo. Wis apa ni ter stang ada ni kan. Hello ke ML juk bor kini si hoi ke juk bor elektro hoi. Ni dewan jonggil jong elektro te tama elektro ngak nomor phone yung pilong na bro ban ayo ngak stay kan Instagram saya bro please don exam let day la pe stream adu dakut he don exam day la pe stream adu bakut ni don exam long na keren jangan rusak pite keren tang subscriber ya Liza le ngam keren baik dam keren Liza ngan ai ngam keren nun hoi gil jong edgy squad yang ipat RML hoi edgy squad ngan ai ma up last du ngan ai gil jong ham le long ba mel okay tidan pingas ko la pila follow dai ha Instagram ne kemen kene kro ki bakwa le ka na gil amal sakui sa super chat na wala ngan ai kloi kan number ti ngan ai kloi number ti okay le terus text ngan apa Instagram saya mo terus chalo bro dadap kane ne kuno em dadap kane apa sangat dadap kane saya terima kasih nama kelas super chat ma em tiblet dadap dam don dadap jong terima kasih lam don regil jong tikna kena kai so jong ti siamo MG squad ba ke gil jong ni pi bos bagi jong pi up sama kan asalnya BNM jing dok banang kai kita sim ketu oh my god jing dok jong Liza dei jing dok jong banang jing dok jong Liza. Thank you my baby my Liza nam tak super chat jong Liza la ai ra habis si pat jong ka la pek mat semat mal di sai pat jong la pek mat le la yo super chat jong Liza si pat jong ka wale kai Liza te wale kai Liza jong ate la super chat si pat jong ka dan ba super chat tas ni hadu si pat jong ka tang Liza ni lo super chat si pat jong ka la khung sama nanti yo nanti Liza ngablis adgil lang ngatu account MR banang ngam to saat yang ngamo ada ding bamut penlek kai mo yang saat di pita ma pihak dah stream nama rapor bang khot pihak benon kum no mal dalak sen super chat dan bor kamlong re belum ta kamlong mo la long ambani la long ni mbah la long ambani la mel eja kita tigil TMX kibre TMX ngam tip ngam bana syuk kita TMX Takdaw kibedai kikil kibalik kai panang am hastim tong mel mut batinyo lek kai ma pek ama Liza la kwa lek kai na gil sa ai jongi am shooting down ada lek kai bro man ma shooting down la ada lek kai man ma bhai was ngai ma bhai hoi deh lan tok tok streamer nomor ba ML Beatrice dan setang like berapa persen kwa pek lek kai ki apps ni kwa pek lek kai ki app ngin sa ai ketpang ki app ke siwan di kuslai nam ta ki gil panalin sa ai lek kai pang paragil panel modus kumanga ong hiya ti na kapwa sa kwar ki gil panel ngan sa ai tang trapan ki balik kai panel ngan ai tang ki bapa tang ki balik kai panel mo terus ai siwan jajai kwa pek laya bai pek mi tang bahab la syah lek bela terus Alhamdulillah ni kita kai ni gigil jong ML Gentila wah staff ko ini marway pek terima kasih request nga banyak puro mo bhai ML dayo panlangan lek kay live bat gigil nilit nga super chat ba pinduhay ni super chat nga banduay nga nampak elitan ka jong pingan tuhay ngan tuhay nampak elitan nampak jong pingan Liza kila pendap sendan deh. Oke, kawan nak kencu kum ada super chat ni long bo. Nom ta. Tu kilong nom tam long mah. ML kau yang away. Ni dua sorry mo nam tak kamu elektro ban. Oke, yang kegil jok terima kasih nam tak rima bat sau pun ka super chat. Oke, burah. Let's go. Lawan biang terima kasih lama kini kigil jong ML Gentil lama lawan hiki legend. Ovi Flash di Marban di Frax. Super chat
kindu sen pisa yang MX men ngan sen lem yang YML sok mau. Haha. Biang am. Nak biang am. Nup tikena sare di depan emon nup tikena. Kegil jong nup tikena don em ni rai pi rai kun ni non hisa ngas pin rai nam ta jong no. Ta nam ta ka Nak biang am. Chalo, let's go. 1, 2, 3, go. Hiya, pojar banang. Okey, lah banding kini gigil jong MX. Oh, jong MX ta jong. Terima kasih. Lah super chat sapun ka. Hui ML. Basi sarang dah. Welcome to my stream. Kita lah rem kenju lah ai. Namar ba. Kini gigil ba kham tof. Bat kil kham duna ba nak pendrai kini tengok orang bat dah pikwa lek kai rematch. Kadi last bat pihak ban super chat. Hi Mel, hello du Queen. She's pak dah bre Max man. Next nup kena em hoi. Next nup kena hoi. Kegil nup kena kan lek kai mentah. Kar kita jawab ni kini kundu lek kegil jong nup kena. Lek kai matang ba wan elektro tu des. Your gameplay te bro like hakar bro. Oh, ma game jong elektro te. Pe kat no nga ai. Kat no ngan sen dep kan ni saka NG squad. Dep kan ni jong nup kena ada dajen nup kena NG squad noh. Lah please lem bro ka stream adu meneh hoi. Wah nak kamta ke Eliza jong namta jong kina rai ke Eliza. Kenam tu. Rai yung tu. Tu namta jong rai jong Eliza. Tu nak kelet jong rai namta Eliza la. Wale kai dos. Jong pro kini gil terima kasih ke dos. Ni gameplay. Ni mah gameplay jong ni terima kasih. Ai sam tolak ka kham dap ke. Eliza ngan rai kam Eliza namta jong pi. Pak lek kai wan terima kasih terus terlihat tentap bej ni jeng rai Eliza dei khayap sao Eliza pisa Shaimel ngasa sheboy tang bang adon hasilong tang asa silong la sen shispa rupat rai mak hap sen shijar na Eliza na sen shijar sen tang shispa la biang rai Eliza ngan rai ke im tu rai de khayap sao dong tu game ne khayap sao ibadon jadi ya jimut jonga iwan rong hakmat ikayak sau thai samla ija kendong tang sutayo bangi ya syong jabing kalaking bayong na bantala ikun rujing dawa babun rukom tenteng ipang jing shit Tenteng ipang kako Syano kengan kai Jing ilaya serdo Na bentala ikun rut Jing dawa bamla ong syu Andaya salah ikun la jong lei Omla pendiang syu Oh my god Syak pirat lek lawai mana tu bong syak pirat lek Sakura lah siu yang copyright temo lah guys copyright telek lawai tapi copyright le oh my god copyright have delete video le betul chat ban rem yang ni tang bam la ram tip beli ke jing pliu bos ni ruai yang long na bentaru oi copyright bela tikana ani kesau ya tim Liza le atau terana bentar Liza ku itu irka mensim ngatot syabangam yo iki kmat wan ban khang lat ya pi ngam kwa nga tip pila rang ba tang ba syu kwa nga teng ban keli benia uya ki wei tingam kwa ban le jan ba nga ting yo ba de kelah hadin jing syania na pi ngam kwa bandu bandang wat kum Liza ngam yo syu lahun Liza lahun Maliza my baby. Okey tah kini gigil takai kini gigil jong terima kasih terus ni takai kena open mau ni zero rupan ma ni zero bro open mau tikena udah penat nanti kena lawai tu terima kasih 1v3 bro come on plug itu 1v3 deh plug oh my god Liza to login dah uai akau MX men sasen super chat la long tikna 4% page kamach li okey ngin page kamach tu to roi wan bha kum rambo nganang le roi jeng roi men bha ani la ya big Liza page no yo mi ka khnai unsen yun sun le khambang la wa ni lit pen ma le
kajing trim buah ni te ban rai long long na benta jong aru na benta jong ki misaki oh kejok hima sa kenduk biang bat ni mo okey to em dadap aning sewan sa gil jong nup tikena mah gil jong nup kena long beredi bro gil nup tikena long beredi mo bro te hawai kiti bang pat like extend jong bamel subah ban like subscribe lajen lajen pau kateng ngasakan dia paun lajen pau katanya pun ani takak syala kini sia ani kita terima kasih am kita kak sisa syala umel ubadan jadu bah penbi ya Eliza umel om nang penbi ha benar umel ubadan jadu ban penbi ya Eliza umel om banga om banang penbi mau bos guna oke calang kudu guna you sun oh paun you sun best gil yes bro kan dia gil bab toha kan itu kan dia ke gil bab toha kini kita bang squad kena begini siat ani kita ya top sah kini gil teh unup tikna ardi kloy hot to tang bab ladan seran ya nga unup tikna ladan seran ya nga bro tapi padan seran yang ngacim tu aji tu saat seran yang ma hawa mal umdan banang ban penbij ha tu ma arel banang rajing dung ani mrane jing dung na jing dung yang apila pengtang ya pi katula biang om dei badan tang mati ngalak kat mati kamon dalam dit kalim tiba kelit pikak ban lang griu pikak ban lang su cisin malak tang wat mut ban wan thai biang wei la shet kala wat ong su ma biang nga ai gil ni bro ama bro yang pendak tahu sam kali gil mah kerut no kita kasih terima kasih oh keren ha game le my ruai one of the best nang kulit pareng re one of the best nang kulit pareng re ho ngam le kulit pareng si shadows atau ngam le kulit pareng nyap ruai teng bat nyap petik game Jiro da Jiro Rausdan quick ini ki terima kasih ya gil jong ML jantia la wa okay wan nup tikna wan dan pet jong nup tikna kila nam pelimnya ke gil jong ya gil jong terima kasih ni dekat saya kini ki gil jong terima kasih deh udan nup tikna dan Fernand ya online tangga morway nakatit tate oh ima deh oi dekat saya ni sia terima kasih oi kita dekat saya bro deh bang bangak rengkai ni temo sen man le te bro wano se itu nup tikna dan Fernand yang nup tikna dan Fernand yang bro halo nup tikna ayo ini squad amo Jackson ngin aswa nup tikna mo Jackson kam lam kala syaro ya kagil lade basu ngap kumangi nai ben ya ki wei la shet ML wat ong syuk map Liza right you nup tikna kon bro come on pila dan Fernand yang keluut nya khun agil yang nup tikna terima kasih ni gil terima kasih terus up lawan oke tapi dan Fernand yang apa easy bro room password sim tu friend ID em tapi ada room ID password em kin sa join keluar tengah taj kin sa join keluar sim tu ID room jangan ID gil jangan tu saya bro please come on nama pada ID password em kin sa join keluar tu bro dum dam arta nga tu ada tu friend iwai keluut kayak kateng kena bro keluar dum dam keluar my brother nagil jong LA bun la offline la yo ila shet ya pit ong ya iken ban rai kum ta ya pi nup tikna keluut bro oi bro keluut kapor kelak mi te bro dum dam nama dang tigil ban ni pendap Liza temo ngidan lut hane pamel ML misaki dan lut hang tu okey to em tawan ok gil na klem ben re ya sekarang okey to wai kerteng kunu nup tikna ka kerteng kunu bro ML bros Freddy Song Shuai tu suspect Song Shuai tu stream page wa sa request bet la khot ngai gil jong ML gil jong ML te gi bai buat adgul no yang ngambil ngalak ngi ban page utu UCO okey to
UCO 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 noob tikena UCO UCO UCO. Hey tu UCO mentah tu request yang mau join ngalak bro harum. Lek kai baik kini gil hima kasih te layok. Layok bun eru arau lah. UCO kelewat UCO noob tikena. Okey UCO noob tikena. Noob noob tikena gil jo noob tikena lawan UCO legend. Aman anak slide tok ini. Pelajar noob tikena lawan noob tikena lidar jo noob tikena. Pro hada yang mal kini gil hima kasih hoi ki pro shalek bro. Edi dang lek kai room nah. Pali kot yang asa. Boyon. Amel long bansen super chat salek kumno ai syuk re yang ngit ya tarima sengim yo suban ai super chat bakam long kumno kumtama. Kumno kumtakam long bansen super chat pali. Balik kumtakam long bansen super chat pali. Dedap kane so anji mo bos, so ada dedap kane so anji hot. Dedap kane so anji squad. Labiang am. Labiang am nyak kerut nak ke gil jong noob tikena bias gil hima kasih. Biang am Rix panan. Kumno Rix panan kumno. Error super chat. Kumno tak error super chat mah. Beli kum laman super chat. Okey, coba labiang am. Chalo, let's go. 1 2 3 go. Nyepek balik kayu noob tikena ke gil jong noob tikena bat ka hima kasih. Mana banjab tas saya komen piang tu. Komen section mana banjab noob tikena lah ni. Hima kasih ong pelik sen pisah hangan sen super chat lem nga real benang kedai bang real benang tiak no kadang kata ru tiak sok no tip syuk re tok dau serba ni tamu bro. Dei bam don pisah abang account. Ni langut ni super chat nagi lem tang ba error baik balai tip kum nom ta nuk tikena panjab okey tak kada error auto king ni pe biang no gameplay shwa jong ni siama apsang in top share komen kan get te pinang komen hang tu kitu badang ya komen kesenai komen piang oh wat le kai nuk tikena bro le pendau smooth la dau na gil na tak kai gil nuk tikena pet uni tau lidah nuk tikena tak kai bro lu kom le kai tu tak kai nuk tikena ru ari baisa. Sikil semua untuk tikena masman layak kerut iwe. Kawan bro nuk tikena ulah sa damage nuk tikena how to gil jong hima kasih ngapti mana boleh damage smooth lah lej. Gil jong tikena smooth but ulah lej. Nuk tikena ulah open masa ni gil jong nuk tikena dai. Dai ba pius panel tak ada pula sen kiki hendak. Tang ini UCO kawan bro 1B 1B2 ni 1B3 1B3 bro 1B3 OP flash 444 wat le kai bro ngakwa super chat hitang balong re banang ong sen horel banang rumat pansen urel banang NG squad sare di depan nemo dekat ni terima kasih lah wai okay. Ngatem sunut dan pale kai begini. TV elektro takkan ni TV elektro lah ni bro. Ovi flash 444 takkannya bro. Keman nuk kenangan pe biang sesi gameplay jong nuk kenangan ibang ala yo gameplay nuk kena. Sen kisah ngan sen lem ngan night talk mo bos. 6 talk re beli ngan talk ngam tidur beri talk. Jadi depan satu kelas penjai hang aku. Rumah NG squad mah. Tang makot lupa ada kiplar ki batof pada kai modus. Nomor si saya aja. Nomor si ngam jak si itu nomor si. Kawan nuk kena bro. Kawan bro nuk kena. Man ba you are legend. Smooth lah leg. Nak gil jong nuk kena smooth leg nak gil jong hima kasih pada ada leg. Right smooth. Paraba smooth. Em. Ni you. TV elektro lah leg nak gil jong hima kasih 2vs3 come on nuk kena gil nuk kena nak kejong kabok kena sip ba pinjap nak sashit ba pinjap sirau nang pinjap sirau 2vs3 2vs2 2vs2 come on smooth triple 9 come on nuk kena stang nani dan stang paisap paisap smooth triple 9 nice bro nice gameplay bak smooth marshirau ki kredit kini gil jong nuk kena bat gil jong hima kasih marshirau kle kini ampa ke gil nomor si am ke gil nomor si mare spin buni jaluk arhaja diamond ru anyo temo ta arhaja diamond ru sebab unik jak kan dong ki hima kasih am jong unik ada belak kai tu budak lak ram
em cái job mà hỏi cái job đây mana hỏi cái job jong himakasi đây cái job hỏi dekat jong sebenarnya ni kelak pemrem ya ke jong himakasi tang ba ngapit ka mana cái job dak asat kalau ni benar om job dak masuk ni dak asat cái job jong himakasi ri san la san te ten riu syong no habdan ki job dan ki barem ladang nangis na prarau ngatrai kin job yang memarsin kin job itu san kin job tun riu kin job tun yo tak tak kadau ngaji om ya kisia sa job ka sulai job ka sulai ama jajai mana dapat kaman temo nanti biang gameplay jong uni ba elektro kaman elektro berak la ya pendam lu la ya pendau ni la ya penyap lu elektro ya unuk kena dai Dekat sini kini gigil saya setar hal kini saya pada setar sisa kena kini gigil jong kena oh gigil jong terima kasih ini jom sepelar tu ni bro wala kai bro ni dekatnya bro maybe setiap yang ama ada off stream tang sebab piaro ya ba tang siapa ro ki badan stream ki bala kerjanya ya no hatta my baby pendap hila pendap hina ya manang tiak na pena ada dalam santia hima kasih bat amal jantia lajab kam el asin lajab kam el asin ngam tu ki ong kena bro ngam tu ani kina ngam tre la kare bro ngabon le kai begini tidur setengah sapin mam nak jerom tre kena ken pa lunong rangkat tak thaj up temo thaj up real benang sok mau temo gil nga air up WLC Shabi kasih lah ya bun pro dari nanti kena so NG squad dan NG squad saja jangan masuk main NG squad dari ini NG squad saja masuk main mah OML off lah kataru ni hot tempat off rest last time dan pilih tigil lah bepas kan kai ada support off string ru nampak lah ada off string ru ubanang netek mah Liza kawan pendam terus naik keren rah come on bro nuk tikna 3v3 nice bro as mo nuk tikna nga ala yo gameplay nuk tikna ngan sen super chat adu mane yam el om ai le kai re alang ngi ru wala sai mo okay tak kadal nice bro nuk tikna nice bro amal la penang ba ja panas pun padanang penang ab saya pi ko anu supen bang supen bang re ab dang sung shit ka stream ml dah ka stream bangan stream tu lah slam dos lah bila view lah mentah tama mentang iba tidak kham dan biang ki view naik tek dah ya Meliza naik tek yang apa oke toh to be two elektro BS nuk tikena elektro nuk tikena mana pun job elektro BS nuk tikena come on nuk tikena come on bro come on nuk tikena job ka Spain kalau ada di Argentina ula lihat Indonesia bet lakru unuk tikena ya elektro lakru sa uni marban pan unuk tikena finally grid uni marban pan la wai kia pro ni makasih te amal air dim nem kan lai poin mentadus sasis paar lah hot terus nang lai saya stream to nang lai kia stream rangam air dim kur to nang khamna bertang lai ibam lu di eru yang tang watang strika watang maya watang si kender umlu bun but tml nai sini su benang ngap ya lung nang re tulo corruption Spain job Argentina ru hap aida ba ya barem te kajing rem bat kajing job hap aida we tak unuk tikena tele moroi smooth taka uni smooth dang jero kill petang unuk tikena tele moroi penipu war la sai kinuk tikena la sai kin bro unuk tikena las hakasi tela ler ma pile ban le stream andro sang klik tas ya bro tahu thank you beli sebelum bro yang gajing support tu ada gajing support yang kiru ngasa ler dam support yang kita ler sang bro ci temo beli ong kom ta le sisa MP taken palung ulung ni se tino unang pendam yang ala nuk tikena aja ala nuk tikena tang ini smooth 1v4 lah kan smooth 1v4 daula smooth 1v4 kita nuk tikena tahap ID dar yang smooth lah tahap anu jadi dar smooth ni lit mal mental tips ni mo am jukro tips si ngam jukro tips ru bisa
Ni takat ni giljong nup tikana o giljong himakasi la wai la syai hap krut ber giljong mel la hap ki basat hap ngahap khot kepang de gil bakam satar le man pelim no e giljong mel o kemo kermen el kun klumar hap khot no de ki giljong mel kai ba ya jong elektro dan pelim no ya giljong elektro man khot de ki bakam satar na giljong mel mo halo mel halo ZF Fangka ta tip double nani ini TikTok teng Frankie mde Frankarum de ngai dan buana du ba ukleng ngala on subscribe ya edip song kenje beli pilong tahu julong sa ta prakasi mo keno lizam elman kene cross airbag la kalan kendit kalan kendam buat di banang ni te buat julek kai ba meban Pakai ni sila wai tama kai kat de kendu ka kin terima kasih dei kan ai tang juro bat UAR kenta bet kin kru kin gil jong terima kasih job juro UAR kenta bet kin kru ni tidak posisi sasana kalau ni kena moroi bakli nak sai kin 1v3 1v4 ni Dep kene next sama nomor dep kene so NG squad wana bro dep NG squad sa gil jong mel tang bang gil jong tengah try kena mla dewan pelim ya gil jong gini terima kasih tak mau la kataru baki tuki badan hastim jonga kila kwa le kai plat baki la kwa le kai plat bakal gil jong mel namar ba kila edam plat nga tem le ra ngan sa le kai ki kini pat la badan mel sakmi banten kini pat la badan mel sakmi banten em la re gil jong mel begini te wat la kataru la sangan khot di bakam kam lejen ban chelen baki gil jong Bagi giljong kini ki terima kasih dia mentah dengan ai kelumar baik kau Urix MX Ricky Wano ki giljong NG squad hello NG squad where are you keluar super sang apa ya melele Kamil jentia kajab arsinya terima kasih mentah pat kejab kah terima kasih sisin temo as nanda ke jiro deh NG squad hello NG squad hello NG squad hello Halo NG Squad. Yuk skau ni am. Halo NG Squad, dan nem post stream. Eddie NG Squad dan nem post stream. Halo. Ini lah asen lah syai lada kalak long mo. Okey, to khot jaga gil tit lah ketit. Oh ni NG Squad deh. Dia ni ada NG Squad deh. Legend Timmy. Okey NG Squad. Eddie syong aspek Eddie. Dadap kan dia mau Eddie. Okey, kini kedai ke Gil NG Squad kini channel ke Gil Jong. Terima kasih. Gil Jong ML Sokmi last kini kru ke Gil ML Sokmi dan nang tu ngin saya pun kru yang nak selesai mo. Tayam ta singit ari match ML ari match. Tu ada orang syak kapur ngan sai mo MX balik mo. Talak crash po te angan pendat saya kini. Telak kadang syak kapur te ngin sai ari match ya Jong MX balik tem lele MX balik. Te kabala dalang ngila ban dalam malak pelim ya kan gil jong terima kasih te saya pek ma ayu pelik mah in sa ari match ma pelik to kelut to max pelik ni pelik temo orang sen super chat room sen tit slot em salah si ja tu edi sok mo Okey. Panel player ne uroi udang dep Syaban uroi. Unu bro ta uroi. Kamlong re. Beli legenda mi umi nagil ngam tiu re. Kelak dep ne em katu gil tidak ketit amel. Em padep re gil tidak ketit. Ka gil tidak ketit padep re. Kiti bang palayak tengok mel sumpah se like. Pali da super chat long le kai re. Ting ban senia ya banang ru yo ba sen tak kadau. Biang, chalo let's go tidak ketit ta. PC ong tidak ketit sangaru ong lang man tidak ketit. Te kene gil jong NG squad kanya krut ba gil jong. Terima kasih. Kala ne man pelim ka gil jong. Jong NG squad dan pelim ya ka gil terima kasih. Don ngila don harum oke NG blitz. Khot no katu mel don tangkisnar. Khot no katu mel don tangkisnar kay kita gil tidak ketit. Kagil ML tu yang mata te kemudian dari kita kipler kita biang na marba dengan kuat dengan pelak kai de kipler kita biang tengah haban phone ya gitu way tu lai mo te yang mata bang stream pak ya jong ham namla dengan phone ya gitu te tap ai dengan ai gil dong ML haban ai kluma pada stream te balap balak kai te sak man ka jiro sibut mat depth tu da bam jiro bam not ru mat depth tu
Kengin pet gameplay jong legend mi. Wow, balik kan mas pet lah yo headshot. Speed ani legend mi lek kan legend mi tu dos balik kan kom ni dos te legend mi te legend mi hi. Legend te legend hi. Legend hi. Stammer way. Heh? Are? Ikia. Heh? Bro? Oh my god. Are? Udah kalah đây. Kakaknya gila anjir squad đây. Oh. Syane ari menang long pun ba syane ading put telek dos. Ni. Saari mat sa ML skomba. Okey tu amat balik mah. ML dang slam ban lemap he. Nang ban yo up. Oh pekini ru kelak kai map he. Ni tate. Kaporuk lak mi to up mah. Ki panel fa gitu. He menu kita ki panel. Menu kita ki panel kini anjir squad. Kini anjir squad di panel. Penhun ngadai mau om dai kading. Bos panel lagi makasih. Oke, makasih di panel. Am dai lah panel bro. Am dai ki panel jong makasih mah bro. Itu justru baklar kini ki panel kini. Nice bro. Uri. Hai sab. Iya. Begitu biru. Dong legend ru mas ni mas penriu. Ini mas ni penriu lah wah, kan? Kim đây là bài panel. ML Misaki Shanu. Samnya prote ya kan terken. Haba mene kila penrem ta hagil jong. Kini gi makasih kila penrem ta gitu kigil jong. Itu kasih star. Kila penrem kasih star ya kigil jong makasih mene dos. Samnya prote samnya kan terken tar. Panel. Andrea boleh Andrea mensong boleh bro ni kamplay kemenjong Andrea lo adam Andrea. ML dang ngahau bangak pelir wah Andrea. Andrea. Legend panah na PC yang panah sangat legend. Nice bro. Ini rupai dekat bau ni jak double 4. Ni jak double 4 dekat halak kali ni. Hai ML ngarang suan mo. Okey no mungkin beli PC lama wan kasih no. Hakar biasa hakar kami bang hakar jika kita ki hakar biasa hakar panel ngin sai ni sini itu fly bro. Wadon hang ni kapal aku derai mai. Pak isu jual mal. Lah why pet gini? Bang kia pro ni NG squad ru. Pet. Apa kamu tu kini aku nu. Lah why player ultra pro max kini lah. Koi lah ke pro shala kini. Okey toh. Come on, Frax. Okay, flash, come back, flash. Kini Islam keter huri ra begini. Benar dah makasih. Hai, benar. Kadai syurat kan ni tate. Apa kamu tungin of panel? Bala use net pi tak kadau nga bang Aslam ru bala loop net pi no. Okay. Anduk mene pi sangsit apa kai ni sia. Okay, apa pula kai ni sia pi terima kasih. Pergi jong NG squad lah. Why dia top free hura elektro kaman bro. Kaman elektro alat yang gameplay elektro bro. Dekat ni sia terus. Very bentar player ni sia tu. Kayak unyah. Sampai temo nga. Dah benang Redino. Elektro lah no. Stang no way. 1v2 flash udang lah 1v2. Kaman flash jajai. Menang Redino keluar kita berangkil buat ngawan online no saat wala kai flash legend flash 1v2 1v1 flash 1v1 panu tu sak 1v1 baru legend teme baru banyak 1v1 come on flash kembak kani kedik karau jong ki bak flash kani kedik karau jong ki ban kembak kajing stat ni siapa banyak udah kak ni banyak legend bro legend flash come on flash kali kedik karau jong flash ban pai kedik karau jong flash kedik karau jong junu kedik karau jong flash ban pai ya ka gil jong NG squad kalau flash kembak flash kembak lek kai ni set dus masyaallah ani ngamtip bakal NG squad pro tu lek ngamtip bakal NG squad tu ka pro bro come on bro come on pai
Mulai sejai buat kerki, baju kerki flash, baju kerki OP flash, tang kerki tu dia pula. Tang kerki baklar ke mai keluar ke lari we. Nak kli hau tu OP banyak we itu. Banyaknya itu. Banyak. Oh my god, banyak. Nice bro, nice. Oh takatnya banyak. Pet lai lah kawai. Ni lah jak kerteng le kan ni ka. Lah jak kerteng kan ni makasih hak mat NG squad lah. Wah, lah syukur le NG squad ni. Lah syukur ni kegil NG squad lah wah. Senai le bapli ya kegil jong elektro, kegil jong himakasih sak kena panel. Tang ngamai lah kena panel harus kendai panel buat ngamai lah kena panel. Ya triple four ni kita faham ni. Come on elektro, come on frag, come on OP flash triple four. Ini ECD marban. Come on bro, comeback no. Kali peli jong PC apan comeback kani karau bro. Mi mujin em hastin jong pi mi hỏi lại sạ cũng được kênh luôn mấy lại cái là sam thế để học các bạn bè cái game hidden dân đam mi thì job được tao đây là đang cái nọ cầm cái lẹ em là đang cái nọ cầm cái lẹ mà năng đập phá lẹ cái chiếc phá phá này Henry từ là lẹ ra nhà mẹ đây cái bông nung răng come on electro bro come on bro flash yang pendau mesti TV marban lah yang pendau iwe flash lah down no setengah no 2v3 come on electro kadi kalah yang PC ban yok kembang tu kadi kalah kepeli yang PC ban yok kembang tu 2v3 come on bro khui baik atang baik waju island 2v3 oh 1v1 banyak 1v3 come on banyak 1v3 Pilaan pandai untuk 1v3 banyak dalam pilaan pandai untuk 1v3 banyak orang lidar dong pi ban lidar no pi marban Menunggu yo is mentau ni marban yo is hai palung lai atia te nak sibet kuang baik bat nak atia bat banang tak ada kan hap kerut baik ada nang belum nuru hai ketiga bang pelai yang tunjong eltos ya lah nak wah ya kenap lai te unup dikenal syukur media omler lai kai unup dikenal kai lai kai wah ni piang omler tapi unup dikenal mori menena gil unup dikenal Untuk sulit dikenal itu matang arau otang sirau rupanya yo kai. Unup dikenal hikrit mori ani. Pro unup dikenal. Udah pro sisa unup dikenal. Kawan bro kembak sa sirau terima kasih. Kawan bro kembak sa sirau kan ini yang karau jong hiban kembak ya katu gil jong NG squad. Sulia ketin ban keren hentai. Sulia ketin ban keren hentai. Tao biang gendang ler tin ban keren hentai dari dam ler ketin ban keren telawah. Kawan bro kaman bai marban kaman bai lung ngadang kelas 6 pa. Oh nice marban. Nice bro nice. Say lu aja. Oke 3v3. Dan ja double four ni udah kalah lah kai ni ja double four. Sama kelar wat le kai kalau ada siapa paliban kembang so gil jong ini ki. Terima kasih. Legend Timi, come Legend Timi kan oke lah kruit arkil. Legend Timi. Beli tang arkil, kruit like kill so kill set. Wah, kan kill new kill. Nice bro. Like kill itu tuh. Come on, terima kasih bro. Oh, come on Legend Timi. Nice. Oh my god. Tang pon dua. Oh, frag bro. Ni gil jong ini terus. Batop shisha gil jong ini. Terima kasih ya gil jong. NG squad. Ni para legend long kembali kai ke gil jong kasih star bagi gil jong terima kasih menadai. Baik, dah kenduk ke para legend am ke jingai kai kilang punya harum. Terkadang ada kenduk kena kenduk ki player ki banuk pat ki ba pro am. Ikitu ki ba pro kinuk kan soal banyak panel. Bila kenduk para legend pat pinjang kamu. Pinjang nak kaminal. Pinjang sudah ke panel hab nak kaminal. Terkadang ada kenduk ki banuk bagi pro te isnai lagi banuk pinsak nak panel ki ba pro. Lah kenduk para babiang para legend pat hab nak kaminal hab sudah ke panel. Arpo tam pangai ni 4. Ambil barang lah kelas ni mendapat kini lek kai so bang bahwa kin Andrew. Yo ibat har yo welcome to my stream welcome back to my stream je ibat har lah kan buat spesial stream jong bamal ni ada kisnem lah jadi bah ML kut kena yang ni one district ngan penma stream jong pi ni one district tu ni penma macam kan terus entah Come on bro. Ya red number tang mak nilai red TV. Itu marban lagi elektro lah kerut iwe. Tuh kan NG squad 2v3 NG squad. Kamu banyak
kembak manya kani kadi karau jong kani kagil jong NG squad ban yo ya karawang tu mah tu bitri atau dang lak ne muni jak takai mas ong tau lek no hipat sok meu banyak wan bitri banyak wan banyak wan nice banyak wan bitu stang wan bitu banyak kani kadi karau jong tu banyak ban pinyo ban yo sa shirau da pila ang tu em banyak hapan di dar no na tu gili dar jong pimo banyak elektro bro what a gameplay elektro ngam udah sampai YouTube sorry beli tam jumpa YouTube pe tengah pe tang Instagram Facebook Telegram lung oi kan pendrit ka sau jong ka kim mel kan dia kam yo asno bakal pi oke tata ada plat ko pi mi ong plat dosta oke atau mentap li asno banang arus sau tengah banang aku kendai senam kanai kadi ka final round na banda kigil hima kasih bat na kagil jong NG squad kadi sa arawan job te kamon banyak bat iba ja double four kamar khut nak kadi karau jong pisia banjung pet tang nak klum mas temo terkadang ngas ong bai barang la dan afnes na ma la nang lu kajat kam come on ja yi come on lek kai pa bro lek kai pa bro na lek kai jai tu bro iba nang khan dus nem takada mo la dai ban ai nyau lek kini dai tang ba to okay ni ngam tip lek ba legend nu kini NG squad tang ba la khru ba gil jong hima kasih lek tete ani tu bitu dos la su sai ken pe please NG squad ostang NG blitz maroi NG blitz ula nem blitz come on blitz pong kwa shan em đây baca suspend na YouTube ba chule ba nang bet la jong iba dang hab nya real banang wan jule kai iba dang hab bat iba banang ka komen nga tu akau la haj mo he la haj komen phi akau em thì kam haj re kum no kum ta kam haj le dan bor ta la bakala le phi to komen ka pau nem kam haj re ngam ju haj komen ni ru bro ngam tre le poko iba la cha ngampat ngakan mau hastim jangan pat ju haj le kam ni ru ne dan bahat ne kitu ki bang ai moderator pe ma le bro le kam kai re kitu moderator kan mau waju haj ne kila ne tu moderator bal na haj no jono tinam la dai tamang dai bang la ban haj ngam ju haj komen le dan ngam ju haj le ayu dan bor ya ka komen jono kan akan mau ha stream jangan pat ju haj komen jono tip balik ta kam pa mo iba la nang dut ru ngakam temen re dang kelung oke toh lawan sagil jangan mel wan no banang lah dia rang tu dan buat lay mas nuan la kan roi hana kale hale kunum tam de re iba don kan no skill le kai lang phi ru bos manga kino phi ngam tre la kai le kino phi wan no banang nang ta semana we ban le kai ngam tip saya ari nang tu ml pim max peli amo ka asteng dei menta kana bitri persen bitri nga oke 100% toh ngetip baka gil jong ml sokmi kanam la ya ka gil jong kita ki makasih ken tang ba mele ngin chule kai daka ngin chule kai friendly match mo ada super omlong shu katu ko we men ne ngamut tit super num ta kamlong le bhai je yu le ma beli kum ta kamlong di kamlong ban super chat ne kamlong ban comment ne bro te chalo wat ai e de jil junga yo akura wat ai e mo bahayu ni dan buar wat juang redip son kum tas ok mau pi ngapa ju har le bro ya ke gil juno ya ke gil juno ya ka komen juno rumah ml pim amada dep kan le ma be no mo la thaj mo dan me kwa le ka be ru te lep no ngi kwa ban kombak sa ya ke gil juno dan buar le lep no ngin ai gil juno dan buar si game ha mana real banang hang ne ba ai ka teng kum no oke le ngas thu de kitu dap blue try mana kita dak blue ba le tamo ala dan bor ta ngan sa yu ngama na ju ya bendel le para kasih la dapi support ro ngan le kami ngan sa check hi manga ngan sa check te kan ayu na ayu mah ka atau dan ne bah ya ka channel yung pima nai ai rem sentar la rem
em ikut man kembang ai gil don bor hoi don bor last warning hoi warning nong beri paun yang pi penting maloi mensin lu doi 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 nut balapat manukin ban pendat oh ngan ngan cek no gil jonga hadu menu kitro banang kriminal ale ani lit stang freedom bro kenya one punch man bro what le kare bro sha ada kejiro bit gil jong mel medan pija shay da benya omben ru sngo thu ki nong ben ai biang gil silong bas gil silong na du meneng aku gil silong kimpik la yang gil silong oh kila bale gil jong silong kim ngakol kimpik la to biang emlas ngate support be than mari la de ban stream ngam nang dam da te ya ki banang support be hoi de belong takan kedai hoi gil jong mel sa ai da jiro tang ba hapun hun ye jong banang bajong Eddie bajong Bros bajong Freddy come on Freddy tama come on da pila ang tu pio i sang tu sin dai ngan sa lidar ya Eddie ai amek senta ai nak mentah bos ai nak mentah te lek nom tu up 100% bitri te plus kita hap lek kai seorang sama bahe akar ashteng ai gil boy okay paun thang mo bhai kan mo jamal akar ashteng lek mentah dan bor uni Freddy lai sok mau tadi man ai gil jong dan bor lek menecet lek tang bah penuh ni jong banang melong lek gul mel te dang ya ha ban lek kai bat nga bat hima te la shu ibat khar le bong pe cha adu kata lek sha si lek gil jong mel le reta cuma kan ni sia penek ran yang lek penek ran pas aku yang come on criminal bro come on penek ran yang stream pi penkut kana beje ane bos ya gil silong gil silong matawas ngu irma bro ngam asyur mo saya jackson boy nanda kitu kim perman dan nama kitu dawan lek kai kitu ngaban pol kitu tak ada on salah ngan sa krip yang marga gil jong gil jong yu jong hima lali is you hear that is iba jutok parang sa iba nga naman ang school te gamnang te ban top gamnang te ban pilih parang guys make sure like and subscribe gitu bang pelay sting yung sama sa ban line nama ML daw giro sibit tikana bay kata tang daw giro bay sibit ano daw kana ML mo dare mo dab okay dan bor okay to bro Ashwa yang dan bor okay to ngin ai last guild challenge ya jong dan bor mo last ngin ai challenge ya jong dan bor dan bang tu te ngin sa panek kan dak mo mo wow ngala kai am ya piban pule pareng Maliza my baby la ML keren banglang kan flutu kan pareng umdai kan khalis bet kan khalis umdai kan broken English tu wah bos wah dan bor brother be ready last da super chat community ibang đây kìa đây ban support ban đây ban nhà đây ban teng hap yang ya super chat teng ru đây ban hap ya khap nap ru dang tapi sebelum plat ru melong ra okay last game dengan ai gil jong bor dengan ai kan non riu na nhiều mon benang bro lo sam thia ni benang mat keren garungan kai keren garu mi chajok Liza mi chajok pra nhiều ai nhiều okay ta Liza wan lam tangin anyo rama kani kelas gamenya fight ke Giljong dan bor BS Giljong himakasi te kadika kata nyo raw tang ba kita sempia ru ngasu kila bun suan lain mel ni wadi cela kasan tau lah em min atang nyomo ai sau ra lah biang angin anyo rama bro in anyo rama bhai buat himakasi pendat nak tama anak dak juro damage anak dak juro raw nang itu Giljong mel kok pala salah las nuja ai sau ra lah biang keren rundam elektro kriminal come on kriminal bro kriminal nasi manggini kasa cagani aro dak cagini chimikana namen mitana mitela
Keren keren oh keren 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 ML keren keren ML lah penkai dari cong Liza ada ini sih tadi baby Liza nasi magni ka sachakani aro kaca kacakani jimakana namen mitilah mitilah keren tinjirang pinang ne ML tinjirang marna ngaras pi tinjirang ngadon ML si zen boy pal zen boy la bot enta ready dap kan malas dabun biu kumne teh ot ken ban ket editor dawan biu dawan ma pi teh ot ken dap siman ma pi tunyo biu nai ken editor ai hire lias ai mak he no da katu ba super chat bo gaming penun basok kro mewan wadi celah Oke, lek ran gil pa klem lek kai hi pate. Medan lele re hab lek ran kumne dam lek ran kumne ru kimya pro hire lan nuru. Balai kumne ban. Ba mel ke gil pi klem am jarat sai kini sia go. Oh bajok naga. Telat bahal lek gil am el deh. Ha gil yang el deh. Pelatih am gil yang el banup. Stream pa kam tu mis hot ma. Aman ke editor ngatip tak kadang. Menurut tu bahasa marway. Kriminal, kamu kriminal. Gila banyak kini gil jong mel melele ra iba ki pentia no kitu sia sapli katu kamu amal namar da super jenjar kane channel skan oke toh ban join ru ban ngate kata mo kenai ba mel oke toh kenai toh ngin jepet pale kai wan bang ke gil jong mel mel sokmi mudang kana mel sokmi man ke gil jong action bo mo pendam no kadi kelas game ban pendam no ya ke gil jong jong gil jong hima kasih mah na no kat lai round te nang ta deh kini mina sok man king na room oke wan oke amongan spek ringut ini las game mah wan re me ble menta temo ilok rim jong misia mek santar all the best mah pek kemen ngafa balanya mel anu wanan bor banang sen ele mano ne penhun bahatip re ML ni ni sa opi bakarau la wai le kumum tang la airu kakami la kalai ram sok meu kane kede kelas game mah hai toh chalo la biang am wes spek tu klebar spek anu kane di kelas game la ibang hal kayak gini mah spek anu Dami by big fan spek tu klebar oke toh amadus umgrid ngalak bu te mene ka am tada upgrade dai ngalak bu te bro am tada upgrade ka kampau ne ka kampau dai belum tala shish abiang am Biang chalo kani ka final fight na ka giljong MX dan bor ba ka giljong hima kasi nginya pej ma ban khrut ma ti chalo male akau jong ni la wai kriminal elektropat elektrom ler le nirum ler le nirum ler ini le ma akau ti chalo nginya start no ti kani ka comeback na ka giljong dan bor ban plina ya ka giljong hima kasi temo klan pule nu lung temo lawan ubuas makasih yes paun bai big fan lek kai ban no legend mi pet komen nga pa ai ken banang ai re le rani ong nai pet yang nga mel ngabot man pet be dame bai big fan mo o legend el temo nga ong fadan dus ne em ban pen le bot certificate don beling tamo kik no ya ki gil member jong pi ki ban nup hi ngiyo tes gil ban join mangi para bakam pro la dai thanks paun mental le kai da fun pat palung shala dan shala le masin kut world cup long kum bayan like samla le
Ita, oh itu balak daw yang tu. Wei, frot. Okey ni nyipik yang mewan. Mewan nak lek. Stang MX Haban YT kawan bro. You are legend. Oi, MX dan board dari utu basak le stream bro. Hot bro. Sila ngadon kam ya bro. Ngadon kam sila sa support dengan top sila sudah ku nasa call sila sudah ku stream long sila. Ngadon kam sila. Okey, tu bitu deh. Tu biti kawan. MX Haban YT Neru legend. God the bell. Pali. Oh, pali. Banang lek men om long shu. Okey tu. Ngade marban lalu gitu all the best hima. Okey tu. Dan bok mana ban job dan bok jong hima kasih ni job jong MX Hantan. Lah yo jong MX Hantan sirau sa ini TB ini Orion ni Zorion ni ini pek last kan yo tiana hai. Pek last kan yo tiana mah. Ngaruh last kan ni dan bitri shula dos. Ni bitri dulu. Tak 40%. Sangat 4% let dos. Ni. Net shoot lah bitri shoot. Come on. Ni 1v2. Come on bro. 1v2 clutch. Oh, MX Haban YT lah ya. Gil jam Aston Board si round. Balik kai. Tim tak lagi ke comeback so nak ke Gil Jong hima kasih ya Gil Jong dan Board. Kila aneh man comeback. OP flash 4 frax but ini Zorion ni ini. Feel bad. Marban kip. Tapang balik tak tip. Ya, balak nok namar kuat lek kai tu. Lele ngaruh ngatip hi. Banang pe jam X haban net. Itnat le mel nup. How can itnat lek kai? MX bo di unup hal ya tang ba om yo. Kumno? Tang ba siat om yo. Nup re. Sak kopi tu nambar fat mak bangkit betul. Siya itu kopi setik nga na Instagram po bangkit. Wah, sama si yang WhatsApp setik nga dumbar setik nga na WhatsApp bro. Si ula comeback Gil Jong baik santa. La rem Gil Jong hima kasih tikena baik 100% la rem baik. La tikena baik la rem MX Gil Jong you. Kim la comeback kini sia. Tapi flash come on comeback no la shule la benang lek kai no P more dan bor 1v1. Apam el Syai di syare mo nama sibet palat fam ni dang di kai ngas ture le banang kereng no pe dan bor ha. Okey tu pe dan bor okey tu. Tang bang HP ikini kiwe te namar ba klade ka pri jamban comeback sakini. Kuman elektro comeback no flash. Bali ni di fak telok kasan gameplay. Flash lah dan nga okey tu mabaki. Dan bor kena panel yang dan bor kena panel yang P. Come on bhai. Come on, you are legend. Orion bro. Tama ang sibit pelat kamneng snip ha di he. Nice bro. Ada ban kembang segini kiwi kigil. Okey. Ada ban kembang segil jong elektro sa gil jong makasih. Come on, kila nang kembang jong elektro kembang no. Tadi ka polis PC ban kembang. Okey ngin pe mewan. Gameplay jong mewan. Come on mewan. Lana man create into 1v4 mewan. Come on 1v4 mewan. Jump shot player 1v4 N2K don try number 5. Next can board 0 kill. Hoy don NPT hoy. Don number phone juga mas kill yang ngaru kata jeng nuk ngaru dang kena panel te dan board yang legend demi. Di babu fresh pada pak sakas niru. Mewan lah tu 1v4. Mewan layap zone lah ni hai. Wala kelas apa ni lah comeback ke jangan bori lah. Come on kita bampak line ka stream dos. Okey tah. Wala sam tiak sangala syahal belah lah. Ni ba mal tiak mid lah. Okey tangan pek biang sa sirau.
kan kembak beng gil jong yu try ka doktor try oke ngin pej na ya max dan bor mah ki ka pej max dan bor ngap le baro nu ya kum nu ngam i kum nu ta ngam i le bai pi ong kum nu ngam stu wajib selak mah bro wajib selak mah kunum gimar welcome to my stream ML sakandu na la shai bai ngan thia na ma ha kan oke tere banang ko nai bro bos kan no baje pi la kai te ma shai la shai sampai mo la shai la delete balik delete no She's sundang yap nice moderator oke ka ngan pe bai kini balik kai mới quan sok khâu là chậm lại 3v3 đây 3v4 come on kembak no haban lah lek kemudian bor kembak no bro kembak hi Bill Medan oi Edipson Kongji medang don nang mo ban sap te nai pen i khleu yo he balai je yu kini pat medang don medang bon nang ban ngap te nai pen mi khleu yo balai ne je yu kat tu jing long dus dan bor bat nga nang banang kumnu menta kumnu kat tu jing long dus dan bor bat banang kumnu menta bos pi ai ma he redeem kut nak ai ma ai redeem kut he ar la kombak ini gilih makasih ketenga ngala ong biang amal bil teman ngap jala dan bor kena beat tip oi medan bye ba amal sakan dulu saya mo oke lah jangan demi good night bro good night PCI te pemi komen tu jangan pulih room no toh oke let's go nyap skap saya komen sipang tok nyepen oke mewan bro ngi legend bro kembang no mewan ai no dak isi ra mewan komen ru om nang lol Dipson Adusan page gameplay le mel hoi ken page gameplay isi he ni ke na he ne siang tu come on got the bill come on mewan bro come on jump shot player kas pas kala bu dam tajong mewan pendau yu mewan elektro sok meu come on elektro bro come on you are legend bro go MX Saban oh tanggot double maroi tanggot come on god come on peli uni peli how peli come on peli shwa peli come on ashway peli tan macam ni saya ki thong bikini sia kam island bahan nai pule teng nama pule romlong nai penjaklia ne stream jong ba mel brother da ka buram hoi kede bong legend mi ro nai tim dai pi kwa ekran chu ekran nai tim si mo bro lek kum ma fa nak kasih spa play tang ke komen ta tahap play betang komen jong ban ke editor lek oi jiro shirawat wir ngi kine baya si iwe lek kai biar lek best bro biar kan ai tang mangan mai dim kuat mau pej komen jan mi sa ple efisien tech te da job kiwe kena job la depat da kister manang meru siap kalau bro tos lai kon siang tu ngin pen gameplay jong kini kalau bro god the bill pali la lek mewan ru la lek MX Saban YT bro ngi god the bill Max bro come on bye kembang no bye sirau kembang hino bro ni streamer te silong kum ni kum ngai tu kampro dan bor ban yang ate mlong re kum tu kampro dan bor ban yang MLT cái nọ jeng bot MLT tip dah come on bye mana nak san bor you are legend bro hacker your gameplay like hacker American bor wow kopi bro mayo headshot lang tu hajar mentah dah ima kita kena baik asih baik I bet triple take down baik menang sa urut ne sa urut kemudian bor ada ke sistem ne pan mai gitu ki terima kasih salah ada ke isen bor sistem teng kan ya ma tu ka terima kasih
Come on bro. Come on bro. Ai biết cái isin cả nhà ma, cả nhà pet lốt chứ biết. Come on bro, come on bro, come on dan bro. Shoo ti haban, shoo ala dan bro ban krut is. Shoo ala dan bro ban krut is. Shoo bai shoo. Mek sapan song soi tu nai bro ala bro ban krut is. Ala bro ban krut dak is ban penmai ti gigi ma gigil hima kasih. Come on bhai. Come on bro, come on dan bor. Ai dah ke sisin baik, come on bhai, pan ma baik. Bhai bayam no uha paban. Ere bhai sa ngan ong bhai bayam no ban, ban yo bam is action board, mo yap lang ma kaju ka por. Pech samel Niki way lay direct baik dan bor usun ayu mo am du kat ne baik yo dan bor bong. Tip sa billerman ja ayu kini, tip segini siate. Kuat bal kan roi sa inbox kini penwit ang ne STML. Mai wit ta banang. Banang ru jajah jam si de. Banang ye meru. Kamu yo le kai de ngi ba pe. Am yo dedep kanin ai ba pe kan bro. Ba wit me kan roi ne. Ta bil control bro. ML kumne le ka dan bor kulaman de ki wait mo kaya bit mo fan max dan bor de to jajai to to na tim si dapat menang. Ngalaong ML ni na erimat sebelum kemenit tengok bi jebok. Tapi ang papanang ni tim si sok mau. Come on bro. Lah comeback sa gil tudon bor. Come on bro. Come on hami wan haban. Ladam mai ban. Ladam haban ong. Tunai kan roy ni tim yo ngom ni em. De bang menang. Tunai kan roy tim jong ML. Kir konteks ni ki te long tik kumba. Long no celah. Đưa kêu đắc mà ta hey Ryan ML lại si tim si pelat. Nice bro, nice MX lah comeback. Giljong MX. Come on bro, comeback main social MX. Comeback. Pali kawan pali. Tang ka game hadu kat ne ya shun tes iken kalau para kasi kadai kan nak pedu. Apa anda ngalek kai game biang ngan sa pensai dan bor wait hitar dan bor. Ngati internet pet komen. Abang baik yang pi penting maloi. Come on bro, come on peli, comeback peli. Ai beda ke is peli teng kan nyama tinggi terima kasih. Ai beda ke is. Suruhnya pamel yo tia inga. Durba briu basyat syukur. Yang api no tang si tempur. Yang abapi syulekai. Syuk ngan nai. Kajin ika badak tang hadin jauh ki umat kang. Đây misaki đây. Suruh đó là temo banyak tia lut bara-bara. Internet kita recommend ibat sekarang. Kembali no itu i dash ya pimo mel ni Liza jungali my baby my Liza. Tang 1v1 but you got the bill but the pali but Orion habang do Orion dah pali kena move krik pali dah krik no Orion sok meo. Tăng ban lạch này khai áp sao. Tăng ban lạch này khai áp sao. Haka chính nghèo cho ngã. Tăng ba đầy lem đi thấy xăm là. Để ông Julet ngap. No pa na kwa si beriu. Survai na pisia te. Sanai kaban pisiang tu ngate survai baik temo. Senriak man pisia pialap ya bamel. Tim si lang ngaruh si ben. Penma tim si Liza te. Tim si Liza te. Penma Liza ja sei don Liza. Kenyok ko senrang kenyok ikit thei baju kenpo. Kenyok ko kong thei kenyok ya urang baju kenpo.
Rangkat badang biang kapur udang dan lakabur. Sisial ikai juai ngaba badat segala. ML tiba tim C semua blok spek sendan. Ya, 6 blok dah ini noru. Blok dah basong shit bayo E dah tim C. Ni Liza boleh Liza minta lah senang buat tim C lang. Nak kenal fa lah buat tim C sisa ti. Nak atau thamai dah blok lo Gibson Kong G. Lele dengan mak dalam blog ini nih. Mau tambah request spek, request buat semua buat tim C. Hoi tidak langsung ke AKA tambah pikiran tambah semua buat tim C. Tang tim C tadi. Dengan abek kelas warning nam tadi sih. Ibang kaniru ong blok te medan. Kane kamar wen sabjar he. Mewan 1v1 Heh triple takedown flash nice bro nice your gameplay brother flash Mewan tu lah junior is le Mewan ni plot le Mewan lah junior is Mewan ki lah junior is sang tu ngadan supportly akau ngate ngam ju ku slide da block makanangan sna akau temai kemut piru kersan da ikine ki bating si ya tolak biang mel banga dang ong ya pi bahaban penlong kam kai man biang piti bro bil mengan ong pi piti bro ngana du masrahi ngam ju blok ini no kata kading sa pitim si ne pim ru tang banga sur kelas ki wan ong ya tim si lada pitim sitim kaju ar la sin sau sin san sin tu sin la ka ang las warning kata tengam lali ndai de pitim si ru ngana ong bat nganam blok mending ong nganam blok komen jono re jono kata ngam blok ya ki komen jono nganam laban blok tambah request ki coba awak nam tim si coba awak nam tim si te mele dah kani mak freedom of speech kumbang no tang mau tim si te tim ya ke kemang ong mangate ngam ya kita te ngam ban share ya te bro wat ngam ngam bro ya kata mah te la pi ong nam no kata kasang api dak ba bil mah kana li stream jangan awak tang iwe di kemen ngampat blok lah ini nuru. Senang ya kemen udu sang tu senang pek mangah ni. 1v1. Kemen haban Emerson ball 1v2 tu gitu kemen bro kemen dan bor kani kedai lah jumlah ang tu lah ada final lam tajung pisia kemen bahai kemen dan bor kemen bro haban 2v2 kemen bahai 2v2 napak ala kita iban job napak ala ku tang ebek ai ebek nice dan bor nice bro tang iwe tang ti iwe back thong ben ai la re wan ai la tang ban dam tang ban ka glua lo jo ai la be haban be dan bor be tu bahasa ini Orion ku be he kunum tu yo man le no yo tu haban dan bor kaman show me your power bro ai ebek dan bor ai ebek last go Double takedown. Kemudian bor 1v1 ba itu Orion keman bhai alright baik ubriu sya kajing sung ngatrei pemis kata ngadang ringduk. Baisa, mana jawab? Nice bro, nice bak dan bor. Legend 4v4 by please kan 4v4 kan Danish. Hey, this is 4v4 Max Combat kami bang hoi Max Combat 4 plat ki kun kha to banang poi manga la yu poi manga le yu poi pito ken sibe ka abaje sa don hastim tim si ba penjai banang he sibe ka abaje sa don stream tim si ba penjai banang okay pa banang unfair stream sa laki mek kumno unfair streamer sa laki mek film no mar ban ki phangam stu le om don nong khang da tim si om don nong khang tabas ko bawo tim si mo hai ki ya kan roi ki fanan bor fan mal song shit
ka stream maju ong kalung ta kam di ka fan chong mel bat fan yang den bor pi kan roi kata te ngam sya dalam long ta mo ilong be ka ju ya bar khot tang ma semua waju tim si te pila ban keren kong freedom of speech pila banyak keren ke ai ka pila banyak keren tang waju tim si mo tang ba ya tiba tim si ngam la ban ha itu kuman bol pi ngam la ban blok tang namar ba nak nu teng kum long beri kum dom kum tim si tang ba kata request siki ba tim si so ba se waju tim si so ba please waju tim si ibang te tim si be ni Liza sok mau tim si be na kena Liza sis Liza Nayang sa Liza kamta ibadan ajan la pak kenrup ibatan nukang mo tang ba ida inang ban kren ru nganang kren la sang te job be sindan hi la reng bro kan de ke yin ban tim si mo ha kan de ke yin tim si kan mo dus Oke, aman page na itim lang. La kembang jong Maxon. Ya, ada kembang jong Maxon bor. Kawan bro, la kembang jong Max. La kembang jong Mewan. Mewan, kawan bro, kembang no. I'm to is bos people le kai hima hoi kene ki gil hima. Kene gil jong hima bro. Oh, 2B2, 2B3. Oh my god. Electro ladau sama way 1B2, 1B3 come on. Arion platinum 1B3. Platinum bro 1B3. 1B3 platinum iba ne kuat kenduk ne kwa ina man nang mit nang head view tim si bet ti bakwa tim si da om so jabo hi la dia oste la kembang ti jong mek tembor tos te bro ngam tim re mo nga shoot text tim re nga shoot text to ken la biang ne tim si su la biang Thạch nga ni sia tu pisia te off not le ka stream fitim si nga off not ka stream nak sebeng ngam penikai ang pelek ka mabah syuk re kena maybe no meris ya tas ya bro chai se la pi skotra ya ba mel so bahasa to nei tim si re pi kwa le kai film kwa le kai mabah re dus pi kwa le kai mabah toy tim si kan off not stream dekan ya mo kan off not stream off no om don bakang freedom tim back freedom of speech tim tang bawah Indi la yu bat mia da sintang tang mia ne ti si tale da tim si ba dan da tang si bet la bang amal pe ha game pe nai pe kamen ma to suba se daya burama suba se wa kaman stang menu da sa stang ni wa ma wei ni stang man wei ha ban wei ti la wai ni ha ban wei ti banang la thut ne tung sahur tung sahur tung dadai banang i abikuin da remove back tharai ki batim si ni Liza li pen sa ong man sa ka ai Oke ta chalo lem no ngin ya hui ba sok mi hui ba ke MB ngam thut re jabo kai ka stream mel hoi khang no stream ban long jai lem no khang no ka stream le kai ma phe no chalo let's go bateri lah setengah 100% tak sulit kai mabah. Lek menu. Bateri kam tak sulit kai mabah lek menu lek. La job hima. Yes bro, job hima. Kimi off no ke stream. Ka hima yu pi tim si plat off na mel kam sok mah. Off no ke stream mah teng selek kai no. Blok pa ki bas ngutu dak keren. I down mel I down. Teh. Dah. Lam el la aslang ngam juan su stream pi menta te lawan biang le bos mo kita welcome to my stream mel nga halas menta du nakil bala lak plak kafun kendu meneng map he so tenat te marwen pi currency nga he ngas ngutunat pi currency la wai nam ta off na le mel map mo nga fast join team si okay mel le hot mel oi Liza sorry mo mel please mel nak ada UP show-nya dan buat tips ya. Amal off not pi sa stream mah ti itu. Elem nang ini off not ka stream biang tak mah. Lenong off not ne. Pelek kai mah no to sorry pelek kai mah no. Dengan alek kai mah no si game mah tak makan mai tu bah. PC ate MX sun possible. PC ate thai le PC. Ngala thai plat ban pe tim lak
Chalo ani bitria jendut bro ngan snap he dum dam bro lek kai sultanat modus wan lek kai sultanat password di RR lai modus RR lai password wan lek kai sultanat ni pisiate dam ai map he do pia gerom ya bam el pia gerom ya bam el thai le ai ngan ai tang headshot wan join password RR lai modus tu ID hang tu ngam lapin su ID mandap situ ai redeem code bet ken ale photun kamah ale photun ka redeem code mah nai lai photun ka redeem code klawut join dum dam nai play su recommend si mo bro hai no comment su re pena hai kiba tim si ai kin tim kiba ayu ai kin tim taba mentak mi lai tim si na duk menengan ong su kum no anam play su ti comment tim si password RR lai klawut password RR lai Club baik you freedom. Bohong kan. Hispa redeem code anim dari hispa menpisah hispa bamel teladuk natang lai pun ka bamel pen lek kai redeem code se sa tok ngangan sai kut benai anim dan pisah cu bamel lut laduk ba kembi mentah. Lalu bawa nak kira lah laduk bamel pintip GP dan setang san ka GP. Lah thai pintip mentah bun satang di batim si sudah. Em tam tak kami dah tim coba amal ki tim si anda gim tim si re balai ngam tip re tam tak kami ki tim si asten coba amal ngam tip re balai ya tim si ru anda gim tim si re asten coba amal asten jong am dei sin coba amal tam tak kami ki ya tim si ngam tip nak ada balai ya tim si anda gim tim si re dei bankit nga support ya kata MX jubol ka ketin ka kam ka her la thai le redeem code ngan ai manga lawan ra bul menne hamut tran layo arja password RR lai pali RR lai pali password RR lai password RR lai password double 3 password mo bo ngasrai bahat mo ada kitim si namar ba umel ju tim si re dale kai game lang ru mo menang tambam lili tang teks ngi kitim si ndai ki tim si rasten jonga sama ngam tip re mentak ni beli tim si adu kan ni yakni ya pen e festival dan bor fa saya tim si he yakni ya ba pen e festival dan bor fa yakni ba no ta te la wai nubra nubra ari komedi mi nubra amal kamut ayu rakbul kamut lik krong tu hamut pran kan dan ba ai po dan ba ai ar po dan ba ai spa dan ba ai ar hajar last tim si pa banang dip son sala dei banwan iba ta kada dei wan iba la dei wan iba ta krai ki tim si thrai wan se iba wan se liza la nang pencit ang se liza ya tim si bai la ya mas ong liza li tim si bai hang tari nong tim si da lan bai nubra phimi nang tu pa tim ru na tu dan wei ba island je te nong tim si ulong mit ni harum ya tim si bai oh my god Kliwut page lah si biabang tim si yang tu kai join stream game tim shu nubra ong yang ajajai da kidon sama te saya flow ya MX hanya start anda ada ke sepen invisible Lu password ara lai kene lai phone kari dim kut modus ke manut ngam dan pisar tahu lah duk ml film tip deh tambah kita tiba pelai ka stream duk sobah saya lai nak wah dia khalap lai deh kam kai ki beri bat tim si pet kumanga la kala bamut om ju tim om ju dam riang syu de MX peli de menong tak kan bro nai tim si naya yure naya lar lulur ngapun but ba okan fa tak kadau Kliwut setang sipungut password pet kinang pet hang ne kidang kanungut kidan handu ndrup sar ngut kinang join bat suki bagi ba join ndrup pet kliwut of normal ku kwa shu ban le kai kwa shu mdon shu kwa le kai le sai of normal mdon shu kwa le kai dai okay fan ml vs fan don board
Ade temo la bak game. Naya ko tim si nama PC ru ya mi nang tui. Ngang julek kai game syurat mak boleh gem taja ayu. Nandu buang face rebel dan delete bat insta. Temo ani bangkit lai bak cutia bak komedi sudah. Jong piu la kedit tia na kumnone hoi ku la kedit tia hoi ibal kedit tia la. Ula jak sen wak jengaru pe lalu bitri sa fun jengaru kat 100% melapan dap syur dah sibet kini betim si tang namar batim kwe om dei bakat no bah persi bam ngan start no le madep situ mo ngan start no don subon join le lalu bitri tang sau 100% bitri kelewut start no le mo start no le mo ano ngan alak tu mari kini yeno ru mai dep situ mai ya pendak bang tu kat kibawan kat kibadap kibawan kibadap dap long dam long dep situ kibawan kibasong kiba lekai kiba melekai kima edep situ kibawan kibamuan ki edep nah start namo chalo let's go 1 2 3 go apa ini nuru start na mel spin no tu sau spa san pu sau mel ai malung salah malung apa macam shit spinnya no malung kalau pendam lepas pas mentola dari spa dengan atas terima yang masak kemtu mel mah tak nak lidah hiba dalam lum nubrah you are komedi nubrah easy game ko try my klet naik tu bawa malung easy game kalau dan cuman dan itu sau prangut dan sau prangut dai PC ya ki supporter streamer ngam ngutenat le ML tak ada ngakren kemtu suri fama he PC ya ki supporter streamer ngam ngutenat le ML tak ada ngakren kemtu suri fama mlei ba ban kit editor mlei bura pila bang kan kunoro tang ba wat tim si sedus nup rakit ya no kila king kejebing Bangkit nga support bahaya pa dami yang ini pe meno bakam toh meno betul headshot bah menen pun join ini meno betul headshot bah Zenek Phoenix udah Zenek udah nimi sang tu Zenek amal samtia te samtia sa double tuke le dan bayalam sedang ikut syuk re pamel sapule kham jam mo dak dadan ba komen tipsi ba ke li ja shi de pi tu bun ki saksi ba bantia no namar ngi om kiu re sakli ka banang sok mo du ne tia shi tia no mewan Edi dapat tiak re. Ni Edi lah sulit apa Edi kata dapat tiak re. Ni bahai ni te. Dapat tiak Amel Edi dapat tiak te ni bahai. Big my supporter. Ni di big fan jong ba Amel. SP jong ba Edi lah pet pak swase bruang tu. Pak swase Edi. Wah. Kuat juga justi ban pelim tu. Kelak saya ken nalor ba PHP stang khasau. Yo tu stang sihat kelak. Honey best never waste time. Telling mosquito dan she is better than honey. Shelah, you are komedi mi shelah. Nampak ada bantim si Henry dah keren ya fa ya de bituke ya Rezel M shisha le ngabam kum nyang ra le temo. Bangkit gitu. Ubrong itu. I want this one ML. I am 1v1 ML. But Lisa ML but Lisa aku 1v1. Col Lisa. Col. Okay Lisa 1 Lisa aku 1v1 but ML temo. Col. Guys, make sure like and subscribe. Come on bro. Uti bat nak bro. Ikan ni kadi ka one tap room ni. Ya ra la gun spray dom Edi la kru Edi huri hura la bam kilo Edi huri hura map shu inu nur. Shua ban tia I like ya mel tar yo ya mel sibet yo nang tia mel sibet kadai bang banang hai. Ya mel 1v on offline 1v on offline hari komedi mi Liza 1v offline pre online deh offline bat Liza ni jenja lah deh
like là of course stream one viewer hai mà mel tiếp chịu Lisa kênh là thằng biang ra mel là hỏi kênh là thằng được bên là bar bawah ni marwai là thằng jah ula syukura le ni udah me game obar ML bat Lisa te ha private room day ML bat dan private room reha public room baik Lisa amsha dah offline ni siapa ni siapa tuh malum nggak tahu sih komik plat lek đây kia komik plat lek subak lek udah me dap lek syukura be udah me te lawai tu keng paun tu keng dah me syukura Wong Liza salik pentian jana khi private room pa kambiang layu ilut jibril te ML public tem dan bisa te private room private ai sa sia wa keren pa ya ML bat ya Liza kumtai bros ngul tenak rele ban keren kemne ya ML bat Liza tip ne Liza tip ne siaru tip Liza hi bastang nakang salah mah ban kir editor dai dah bang ban kir editor tu saya ilong serius bye pa ML ngan tian nama oke medan good night bro good night ai ban kir sorry pa Adipson, you are my brother, you are my bro. Kawan pun nak sikil lah. Ya kam personal jong kiwe kikam dai ban keren mangi kum ne, mangi kum ne. Sampai dah lek kai ngawon bat Lisa offline yang susu betul lek ngasu abit. Shithap nak kadang shithap nak kaman pang le mel pang sa ba shot Liza le pang sa ka ngau du maru pinsi biang set semua bang le KMB ngutu pai kata tu bangkit halo mayor kan komen du le komen ni komen ru itu le ngap play komen jong ni bhai tamo habaya keren skutna om bangi ya keren si syahria benar yes ta pas ngau em sedang hita temo ta pas ngau em sedang hita temo mele pisau hi dalade big fan temo siate very comedy la banda post thumbnail le 1v1 ML Baliza bi kesan ke kidan bai atmo malung salah banda push banda ikong Liza te Liza dah duk mana ba kam komik duk tam okey tengin nyepet nak syawai duk Liza temo khitiak no ya wan ML sibut satu ban kit respect button ML le piwit dah wan nga ha stream ngamwit re ngwit le yu ke Liza ni double bening try buan bas ngutu hi double bening try buan bas ngutu hi habangi keren ya keren pelok mano hi ken korbar mangi ya kiwe ne mapi yang ane Liza sa le pun nya kali le tu le pun ikia dame dame subak baik le dame le kai dame brongi amal pat off stream lah kata mit ngan off no le ko du dep kan emah ngan off no dep kan ne iba nga kidnap nga ong wat le senrang wat le senrang re banang thian au khiu banang mo du mene pat thia da du mene na on thian na tar pat thia banang I on stream hadu la syai sau baje te ngate kenca ya luki temo ni kenca luki ja hi kena kiru kaman paun angan pe mana buat bun kill tam mana buat bun kill tam kill kedai baj ar lai sau tak kill ini edil ya san kill offline budget mo kat bamon ngasa ba banang kit chane banggelut mo ngate chi ngam juting re
Tinggi pra beriuru. Panang ong kwa don benta baik pa ha borok kikam juk mo. Bos pek ya pali kat nukil pali. Wai keteng nom tu pali. Wai keteng no pali pali lah kelet lengan wai keteng no pali mene. Bak cap lah try pali. Oh lah yap lah try pali. Bak melong ni em ngan tim si kai bat melong nong rang tang kandiat sapule kam jam primo ka sok kneu. Em ngam jupule de kiti ngam jupule de ki ba tim si ngan jupule shortcut shortcut full form bet. Weh. Menum dang jurukil ini pewar dang jurukil perang dang jurukil ni bro. Tung lawan tung tu pra BBP lawan tung. Ini ru sikil ini sikil. Tiada ini saukil. Ini remember you saukil ini ru. Ini ru zero kill. Beli ini zero kill. Zero kill ini ru zero kill. Dengan ML Barit Youngstar. Lu setang lungut, setang sangut, setang arpengun dong. Batai location ngiru dan hasilong mana tahu dan hasilong. Disembar te layo ya te onle kum no. Di layo tia khot lang ingi invite lang sten jong mel bar khoi budan bari fan jong mel hab invite lang. Mantala dei sini nongkong te tim si thar la la sini blay ni malung. Man swapat kum ne ibang le kai manta amdon jing siu su kum ta tip balai tip. Beli kum ta. Ya thok bat so bat ne bud ubriu. Ban kit. Halo bro new subscriber mo. Okay, ban rap fresh bun mo. Ml hana layo ya tia haba layo tia haba iba yong layo yo thok he. Layo tia ni yo thok ni. Layo yo thok ni. Lah haba ong layo yo thok ni liza ni layo yo tia. Layo yo thok khot lang no iki badan hastim mo hoi tak kayaknya hab khot iki badan hastim bet kinu bet thok nang ni hab khot lang badan hastim jong ml bara mo ml ngai ukan sai nga dan number ngam tip bau de ukan sai he entah se Edipson ani ni yo ndrukil wow. Mà lòng không biết sân si hajar si kentin hỏi sân si hajar si kentin sân super chat 10,000 si kentin hỏi rima si kentin te mel bang su re shong kaliru te shong kaliru tahu jadi beri kawan tap temele re ayo tanra ki me yap re mah om bayo ya tho nga ong dayo ya thia khot lang no iki badan hasti mel bakin yo pit tv pc mo are banang nga no ngam invite ini no ngan invite ya Justin Bieber le ka de tho mel ngan I give the criminal ni tu criminal ta 10,000 malung ta criminal de 10,000 mo mel pej beta fadan sakat kat no persen pej bateri beta 10% bateri pej kiwi ru mel okay ta kayaknya HP lang kita kiwi ru ini rida lah yo hashtag ite tak kandai ni pula Rongton Funny boy Temak mensua Waipor Melpong airpun dayo Sengo pek bakaran ski ru Temak mensua waipor bayalap Ababala Wan buktiar tu ulek kai game Nga ongcol ulek kai lang Tapan nombang ngamtip bau day kan say Ani pi wan tanra da kandon po zun jenjar mo da arlak te sale ye la bat iPhone le mel ba mel ba iPhone MP ba iPhone iba yo pet tang Justin Bieber ken mo ya PC ya wan ngan ini bat lut ngan sa aja ya PC daki siap daki siap aja tedu start lawa tak stang perangut up ngan pet nak kini malah stang day kelas stang day ke final fight ini Funny boy stang perangut basak mel El Barit nang ta dame nang ta paun nang ta kriminal nang ta rida nang ta rongton nang ta funny boy nang ta apa je sedih deh okay kawan bro awan tap telep Barit perangut belum ta sak perangut orang imbiang dah
Bila tak up IP okey ke ngaruan tiano kan hadapkan ya apa. Mana penjap kan ya gadi had prangut ang sa ani wow. Ani koli, ani wow koli. Ada me paun. Rengut stang rengut ni dang 0 kill. Kriminal rengut. Dangsa rengut kriminal nice bro. Rida. Like kill rengut. Kaman bro 0 kill ini funny boy 0 kill. Ini dame itu na dia lawan itu 0 boy ni 0 boy ni nadin dong pi. Nilza wish you hang ne ken. Tak yang siapa. Ada support kia mel lah thai la pang tin ba mel kan dai kill le ni bai paun kaman paun. Ni tip shoot mana ban jam sikini siak ni yap zun sibet. Dame stang san ngut spokil dame la yo. Omnan sudah begitu game ta hit super chat shoot deh. Lẹ mà mel hết chừng. Đã job 0 kill lẹ kamna hari match em ngin ai bai lẹ no ba job tem la le. Ba job ni khen tang job boyam ding ni khen ya kill ma bro. Nai fa nai thia fa mel buat nai thia ada bitri start ada pen thia ada bitri start kan persen. Stang sangut. Funny boy dame. Paun. Stang sangut. Boy mel buat noob thia na apa hab li bela sai. Step no hỏi ngaru ngan thia no kan hab li bela sai. Tu lach fa kan show ben thia pat. Lim ama tu thia semua long berjaya nak sua ban start no ban start nen stream. Ada perkat mo ya badai dan buram. Ku naik mamat. Okey, beriman ku naik bro. Pil urangai bro nak nokil urangai. Urangai lacap lah urangai. Urangai lacap ada duit mana? Di mana benjak paun. Funny boy ni start ni ki langut song tang langut. Ni sia ban naik pek ku menga arso kan tak temo long committed. Ani mana benjak job ni thai ni job ni thai job ni thai job tang langut. Ni thai benjak. Puun la jenjap. Puun mana benjak. Job puun lah ngana mun benjak puun. Wale kai dus. Las fan kedi puun fan tang ba chlen sahab tak madik tu kelip. Okay, ngapa yo claim diamond free dah kataru lah gai bisa laduk dah. Yo claim diamond free san pudingka, san putuli, amde san pudingka san putuli. Ni pang skor paun si paun. Paun lah. Cop. Winner, paun is winner. Okay guys, chalo. Te nyat ya no, in pelang na jing tiak no, nama kapor kelamit te ngahap fish kunat na ipisia barokot. Ai ni feedback. Balai je you ni feedback. Dah deh. Lamut je you. Aja ke ba lah. Winner chicken dinner. Winner chicken dinner. Bye fangan ya KFC nak. Ma pet komen pat mo adipson. Pet komen syur dengan tiana. Mo adipson mo. Kelak ban light mo nga bangkat tim si. Mana barak champion kegil karak kegil jong. Kegil jong you. Terima kasih lah bro. Terima kasih bah toh balik kaim tak simo. Bro te saya tiap sup good night you good night. Te kita basyaban left nang tin jawab al sama ban ana tang slide arlight ru kita ban pada blind modus. Te yang sa stream yang pat la shai pela shai dengan pela kai challenge kill dengan pela kai yang 1v1 yang saya pela shai modus. Te all you good night bro. Ang sa kundu pat la shai hastem yang ba al mah. Love you all. Bye bye. Good night.